Good afternoon, Doctor. Good afternoon. Okay, sebelum kita start, just to remind, isikan attendance ya. Tapi isi betul-betul lah ada yang tarikh 1987 Isi elok ikut bulan, hari dan juga tahun. 1987 ni saya pun tak mengajar lagi. 1987, 2000. Make sure betul tarikh, bulan dan juga tahun. Okay. Sebelum kita start, kejap saya nak cari yang missing semalam. Ahmad Haziq ada tak hari ni? Ahmad Haziq Kamal Bashar. Ahmad Haziq. Ahmad Haziq ada tak? Ahmad Haziq bin Kamal Bashar. Azwar Shakira. Azwar Shakira binti Abdul Aziz. Tak ada lagi hari ni ya. Siapa ada kenal nama-nama ni minta tolong. Kong Yin Kit tak masuk juga lagi. Kong Yin Kit. Nanti saya letak juga nama ni dekat kita punya WhatsApp. Saya juga cari Muhammad Syarul Iman. Muhammad Syarul Iman. Muhammad Azrul. Muhammad Azrul bin Muhammad. Muhammad Khairul Fikri bin Abdullah. Muhammad Nur Salihin. Ada. Oh ada Malam saya pun ada juga. Oh ada, lambat. Khairul Fikri pun ada, Doktor. Okay. Saya ada tulis dekat chat sama. Okay. Syazana Nasuha. Ada, Doktor. Nur Sofia Arisa. Sekejap lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lagi saya missing. Saya takut 6 orang ni masuk kelas lain je. Siapa yang kenal 6 orang ni minta tolong. Siapa dia punya ketua-ketua kumpulan minta tolong cari ahli-ahli ni, 6 orang ni. Nanti inform saya. PM saya tepi. Saya takut tak ada dalam kelas saya, pergi kelas lain. Okay, attendance jangan lupa isi. Yang lain hopefully masuk hari ni. Hari ni kita akan start lah kita punya lecture. It's not lecture sangat lah. It's just a sharing session. Kalau ada apa-apa isu yang would like to raise, kita boleh bincang. Okay. So are you guys ready for today? Yes, Doctor. Oh, semangat. Good. Boleh nampak slide saya? Boleh. So kita akan start kita punya just introduction first, briefing on what is graduate success attributes. Tapi sebelum kita start, boleh pergi scan this barcode and pergi kepada siapa yang tak boleh scan, pergi kepada, you can type in www.menti.com
masukkan kod ni, saya nak tahu just one word regarding GSA. Apa yang anda tahu pasal GSA, just one word. Okay, scan the barcode. Kalau tak pergi manually. Boleh tak scan? Doktor kalau tak tahu apa-apa? Tak tahu apa-apa. Just one word je. Kalau tak tahu apa, tulis tak tahu apa-apa. You guys can just guess. Boleh tulis Doctor, lah, I'm tak tahu. using handphone, doctor. You using handphone. You guys using Jawab handphone. tengah tukar device. Buka buka another ni lah kalau guna phone pun. Buka another tab. Doktor tak boleh nak masuk. Dia kata you have already joined this presentation. Ya ke? Sekejap. Kalau rejoin dah masuk lah tu tak? Okay, nampak minta saya. Just give me one word. Ada yang cakap knowledge, ada cakap attitude, ada yang cakap creative, ada yang cakap interview, holistic. Lagi? Ada baru berapa jawapan je ni? Kau mati jawab dekat chat. Interview. Soft skill, entrepreneurship, high level graduate skill, graduate student. One word, two word pun ada juga. Ready. That's a good word, ready. Ability, voice up. Siapa yang tak boleh masuk, saya boleh juga letak dekat chat pun boleh juga. Intercultural graduation. Rules. Quality. Apa lagi? Achievement money. Siapa mata duitan ni? Money Boleh dengar saya tak? If you guys kalau malu nak cakap, you can guys give me apa tu? Emoticon pun boleh juga. Nanti saya ni. Knowledge, interview, mic tak working. Okay Haziq, noted. Okay, there are some of the answers are nearly there. Ada yang juga betul jawapan. Saya tertarik dengan ready. Ready should be a very word yang boleh dikatakan betul lah juga untuk GSA. It means that kita cuba nak make sure that kita punya graduates are ready to work. Bukannya baru masuk kerja, diterima kerja, baru nak belajar everything. Kita nak make sure dalam kursus GSA ni, kita nak make sure that our student bila masuk kerja, dah tahu cara buat Excel, dah tahu cara nak communicate. Interview pun sama juga tu sebelum diterima kerja. Macam nak buat interview, macam nak buat nak pass a very good interview session, macam nak buat CV. Tapi memandangkan most of you guys are already working in the field, might be that I might focus more on the skill yang you guys perlukan, or even you guys already implemented pun dalam you guys punya dunia kerja. Okay, so betul, ready, creative. Money ni saya tak tahu siapa tulis money ni. Money ni apa maksud dia ni? Siapa yang nak mengaku tulis money ni? Apa maksud money? Semua tak mengaku dah. So
Semua tak mengaku dah ada yang tulis money ni. Saya curious ni, kita nak tahu kenapa money. Ada yang nak ni? Ada kat chat. Ada yang mengaku tulis money tak? Tak ada. Saya curious ni kenapa money. Tapi itulah sebenarnya GSA ni it should be untuk kita nak prepare kita punya graduates lah, especially undergraduates yang tak ada pengalaman, tapi memandangkan you guys semua dah ada pengalaman bekerja. Saya from the ice breaking semalam saya ada baca, saya cuma dapat berapa je, 36 orang je baru tulis dia punya brief summary. Saya dah baca semuanya. Mostly ada yang datang dari gudang, ada yang kerja di Pangerang, ada yang ambil bukan daripada HRD, ada yang daripada electrical, ada daripada engineering. Dan you guys all have all sort of reason kenapa nak sambung belajar, which is very good. Semua ada motivasi tersendiri untuk sambung belajar. Itu yang saya suka pasal Ngajar Space, sebabnya dia orang dah ada motivasi sendiri kenapa nak belajar. So saya tak payah nak paksa-paksa, oh you guys kena belajar macam ni, macam undergraduate biasa. Tapi the perks of space ni selalunya masa lah, cuma terbatas oleh masa. Okay, so apa lagi saya nampak daripada you guys punya tu, ada yang nak tingkatkan, ada nak naik pangkat, ada yang nak challenge themselves, ada juga yang nak jadi role model kepada anak-anak, tu bagus. Okay, ada yang nak lifelong learning, belajar sampai ke China siapa, one of the ni juga cakap, betul kita ada digalakkan untuk menimba ilmu sampailah ke kita ke liang lahat pun, lifelong learning walaupun kita dah tak bekerja, walaupun kita dah tak, even dah kita dah in the older generation, kita juga macam belajar baca Quran ke, kita belajar cara nak main dengan cucu, belajar nak menjahit ke, belajar nak painting ke, belajar nak memasak ke. So tu pun dikira sebagai belajar tapi informally. Okay, so come back to our GSA. The reason why kita buat GSA course adalah kita dapat tahu daripada industri sendiri yang kita punya graduates ada tidak kebanyakannya the reason why dia orang tak di-hired adalah sebab ada beberapa sebab. Okey, ada antaranya adalah paling tinggi, ini tak salah saya statistik daripada, it's not a latest one lah sebab latest one tak keluar lagi, tapi it's come from the job street sendiri. Okay, the highest 68. The reason why kita punya graduate tak dapat tidak di-hired, tidak diberikan peluang untuk bekerja, okay, adalah kerana dia orang minta gaji yang tak realistik, gaji yang tak sesuai dengan degree, gaji yang tak sesuai dengan sebab selalunya yang fresh graduate adalah tiada zero pengalaman kerja. So dia punya salary tu tak padan. Okay, ada juga masalah dengan poor command of the English language, tak tahu berbahasa Inggeris. Sebenarnya some of the selalunya student-student kita bukannya tak tahu, it's just that dia takut nak cakap bahasa Inggeris tu. Okay, confident nak cakap tu tak ada. Okay, sebabnya selalunya employer pun dia tak kisah salah ke betul janji, you cakap. Okay, jangan sebabkan you tak tahu nak bahasa Inggeris, you diam je. Okay, choosy about the job or the company, ini tak dapat dinafikan lah. Poor communication skill, betul. Dan juga poor character or attitude or personality. Ini juga dipandang oleh employer. Sebab tu some of the big company, dia akan minta
kita punya fresh graduate untuk isi personality test sebab kita dia nak tengok kita punya graduates ni boleh pergi ke arah mana berdasarkan personality dia. Okay, saya tak tahu how you guys did your interview. Anyone want to share the experience masa apply kerja? Anyone? Diploma Ataupun- tak terpakai. Apa dia? Diploma tak diguna pakai. Diploma tak diguna pakai. Lala pakai Kenapa? SPM ah. Dia pakai SPM. Tu Sebab tak sebab ada dia nak bayar sebab, gaji SPM ke apa tu? sebab tak ada pengalaman kan. You are fresh graduate. So nothing you punya diploma tu. At that time ah. Now Okay. alhamdulillah dah terpakai lah. Sebab selalunya tu tahun bila tu? Selalunya what I understand from the industry sekarang, dia tak nak dia tak nak degree tau, dia nak diploma with experience. Industri sekarang. Saya Betul. dapat 2000 berapa tu? 2000 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. okay, 2012 kan. 2013 macam tu lah. Betul-betul maybe lah time tu dia orang nak cari SPM, but nowadays dia nak cari diploma with experience. Sebab tu kebetulan saya juga jaga untuk latihan industri. So kita ada dapat request daripada industri yang dia orang minta untuk kita punya student, selalunya kita punya latihan industri adalah selama 6 bulan, tapi dia minta untuk ditambah lagi. Macam kita nak buat, kita kan sekarang 4 tahun kan, nak buat 3 years, 3 years in university and 1 year in industry. So dia nak make sure that by the time that our student graduate, dia dah tahu cara kerja. Dia orang tak nak bazir masa keluar baru nak tergedek-gedek belajar cara nak buat kerja. Tu kita tengah fikirkan lah tu macam mana nak buat. So besides that juga, GSA ni juga merupakan salah satu cara lah untuk kita close the gap between kita punya graduates dan juga apa yang industri nak dengan apa yang uni kita hasilkan. Okay. Termasuk juga kalau kita untuk kita punya part time pun juga. Selalunya part time of course dia ada dia punya dia punya skill yang dah diasah dah sebelum ni, tapi still ada kekurangan juga. Okay, ada juga yang walaupun dah bekerja lama still tak tahu nak balas email. Okay, ada yang tak tahu nak communicate dengan klien. So we are trying to cater this issue yang nampak macam semua isu, tapi it actually influence macam mana the industry will look at our graduates, especially UTM lah. Okay, selalunya kalau fresh graduate ni, kita ada come back to our slide. Kalau fresh graduate ni, dia ada competitive advantage dia. Okay, selalunya siapa yang pernah pegang leadership position, macam contohnya macam sebagai ketua pelajar, siapa yang ada high academic score ni, tapi ni kurang lah, tapi dia akan look at kepada leadership ni. Kalau siapa kita punya student memandangkan dia tak ada experience working, dia akan tengok siapa yang ada pernah pegang leadership role. Ada academic score, high academic score, siapa yang selalu aktif club ke sport ke aktiviti kita macam contohnya kat kita ada psychic, kita ada smart, siapa yang aktif the extracurricular tu dia akan pandang. Okay, dan juga siapa yang pernah buat volunteer work. So ini merupakan cuma satulah academic score ni. Yang lain ni 1, 2, 3 ni semua tak ada kaitan dengan akademik. So we are trying to make sure that walaupun kita punya student kita bekalkan dengan akademik punya knowledge, kita nak make sure that kita punya graduate, kita punya student ada ciri-ciri leadership yang bagus. Ada boleh kalau kita suruh buat aktiviti, dia pandai survive nak buat. Dia juga ada tendency untuk pergi buat volunteer work bersama. Ini semua boleh menunjukkan dia akan memberi
signal lah. Kita macam the employer kalau dia nampak aja CV student yang ada benda-benda ni, dia tahu budak ni memang boleh pergi jauh. Memang ada potential untuk digilap dan dimasukkan dalam company. I bet semua yang di sini pun yang pernah yang kerja ni sekarang pun saya confirm you guys masa dapat kerja tu pun they orang tengok you guys punya certain kriteria yang membuatkan you guys diterima bekerja di tempat korang sekarang. Okay, so again fresh graduate from local university lack soft skill. Selalunya knowledge kita dah bagi, there will be no problem. Tapi the industry cakap kita lack of numeracy skill, kita tak ada literacy skill, team working tak ada. Tak reti dia lone ranger. Sebabnya might be kita boleh juga consider yang kita punya sebelum ni kita punya uni kita banyak more to the individualistic punya ni. So sejak kita dapat komen-komen daripada industri, kita moving towards kita galakkan kita punya lecturer untuk banyakkan aktiviti-aktiviti secara team, dalam team, buat dalam group project. Tapi nanti group project kan ada isu lain pula, ada free riders lah, ada apalah. Okay, tapi we are trying to still buat juga dalam group. Okay, selalunya memang kalau assignment memang ada group project. Sebab kita nak latih kita punya student untuk be a team member, a good team member. Okay, foreign language skill ni additional lah. Time management pun sama. Tak tahu nak prioritize mana. Contoh esok ada deadline, ada beberapa deadline minggu ni contohnya. Dia pergi buat yang apa tu deadline yang lambat lagi. Dia tak tahu macam mana nak prioritize. So kita terpaksa ajar student-student kita macam mana nak prioritize time, macam mana nak balance time, macam mana nak susun jadual, macam mana nak apa lagi kalau how to effectively use wisely use their time lah, time dia after kuliah hour. Okay, dan juga apa lagi, problem solving pun ada isu, analytical pun ada isu. Problem solving kita punya student macam tak, not all ni, tak semua student kita, tapi ada yang tak tahu cara nak selesaikan masalah, tak tahu nak fikir di luar kotak, kita cakap. Dia macam macam lurus je. Kalau tu tak boleh, ni tak boleh dah nak nak berfikir di luar kotak, berfikir dengan cara kreatif, cara kritis untuk nak selesaikan masalah. Saya ada juga experience bila kita hantar LI, bila ada masalah, student kita nangis. Tak tahu nak selesaikan masalah. So kita tak nak perkara macam ni. Akhirnya memburukkan kita punya nama lah, especially betul nangis. Siapa ni? Fatih yang nangis ke? Agree with me? Ada yang nangis. Based on saya punya experience lah, intern saya dengan fresh grad, tapi kita ambil dia sebagai staff, dia rasa dia tak boleh cope dengan budaya kerja kan, dia nangis. Betul. Malu kita. Malu Betul. kita sebagai lecturer, sudah kita nangis sebab tak boleh nak cope. Tu kita cuba untuk bekalkan. Itulah gunanya GSA ni, untuk nak make sure dia orang tahu how to deal, macam mana nak deal dengan konflik, macam mana nak deal dengan pressure. Sebab tu intern dengan actual kerja ada bezanya. Tapi bila kadang-kadang tu saya dapat yang menangis ni tengah intern lagi, belum sebagai pekerja lagi. Saya tak dapat nak menggambarkan nanti dah kerja macam mana. Okay, so that's ni lah one of the issue lah, one of the many issues yang kita dealing dengan kita punya undergraduate, especially yang kita punya post, kita punya space punya student tak ada problem sangat sebab dia orang dah biasa bekerja. Okay, tapi kita punya undergraduate ni, okay, communication skill pun sama, culture workshop, betul. Nangis okey lagi puan, takut anxiety je, tak nampak kan. Anxiety Nangis boleh lagi, takut anxiety disorder. Oh, jam oh.
Ya, sekarang punya student, sekarang Yelah. punya generation punya orang Betul. senang ah. Nak dapat anxiety disorder. Betul. Manja. Saya cakap sekarang budak-budak sekarang manja, agile, terlalu agile. Tak boleh nak ni. Okay. Alright, communication skill pun sama juga. Tinggal nipis. Tinggal nipis ni kenapa Nipis bukan itu tinggal kuali. Tak Tinggal boleh nipis tahan, apa? tak boleh tahan kena bebel. Tak boleh kena marah. Kena maki sikit tak tahan boleh kena bambu. gaduh. Ni Yelah, bahasa manja lah, manja sangat. manja. Ni betul ni. Sila punya perkataan ni tak tahan kena maki ni. Ni memang orang industri punya words ni. Tak tahan kena maki. Betul-betul. Okay. Dan apa lagi? Communication skill pun sama. Saya dapat juga saya diinform juga yang baru-baru ni LI takut nak pergi jumpa bos. Tak tahu sebab bos garang, tak tahu nak pergi jumpa bos sebab baik tak jumpa. Macam tu terus. Dia elak masalah tu. So tak boleh lah. So kita cubalah sedaya mana yang kita boleh untuk cuba untuk bukanlah cuba untuk improve our graduates punya skill, especially GSA punya skill lah. Betul, takut nak tanya. Bukannya bos tu marah dia pun, tapi takut. So daripada takut nak tanya terus tak pergi tanya terus. Lepas tu mulalah saya dapat report yang kata kita punya student ni pandai-pandai je buat sendiri decision. Tak boleh lah. Kita kalau dah working, apa-apa pun yang pegang keputusan adalah kita punya boss. Everything kita kena report kepada boss kita. So that's some of the issue lah. Okay. So apa itu tanya tak noted. Ni ramai yang bos-bos ni saya takut ni. Ni ramai bos ni kat sini. Takut bertanya apa lagi ni. Bos marah orang lain tapi kesan jeritan tu sampai kat kami doktor. Saya takut tu dulu lah masa fresh betul. Sebab tu lah takut nak pergi report tu padahal tak marah pun. Terlebih tanya tak noted. Memanglah kalau dah masuk kerja punya culture, dah masuk kerja punya environment, you have to be very macam orang kata apa, hati kering. Kena hati kering. Tak boleh manja, tak boleh lembab-lembab, tak boleh. Kena tinggal dengan orang. Especially in private lah. Okay. Okay, we come back to our slide. What is employability? Employability kita ada apart from the employability skill, kita ada even generic skill. Kita ada soft skill. We have a lot of term yang diorang guna. But then untuk GSA kita akan guna employability. Ini adalah kita ada general skill ataupun soft skill is very general. Dia ada semua jenis skill yang diperlukan oleh individual lah. Tapi untuk employability kita more kepada skill and ability that allow you to be employed. Apa yang kita punya industri nak. Apa skill yang industri nak, so that those skill and ability lah yang kita, those skill and ability yang kita akan terapkan kepada kita punya student. Okay, having Manjit 2011 said that employability is having a set of competency involve KSA lah, knowledge, skill, personality traits or attributes. Kadang-kadang employer ni dia tengok attitude pun sama. Ada certain student atau certain graduates yang kita tahu dia pandai. Dia adalah 4 flat, dia punya CV is very tip top. Tapi once they interview them, they found out that they cannot accept new changes. Dia tak boleh terima arahan. Dia nak ikut kepala dia je. Ni pun masalah juga. Kalau terlalu pandai ni, tak boleh juga bekerja dalam company juga. Selalunya employer akan avoid juga ambil this kind of people juga. Okay, nanti confirm dia tak boleh bekerja dengan orang lain sebab dia nak dia betul je. Selalunya kalau dia nak dia betul tu, kalau bos tak apalah, ni dia masuk sebagai fresh grade. Tapi minta tak kuat nangis juga. Student yang pandai. Betul juga tu.
Okay, betul-betul. Alright, apa lagi? That makes an individual more likely to gain sustainable employment and to be successful in his or her chosen occupation. So it's actually a set of ni lah. Kita punya GSA, kita punya attributes, kita punya personality traits, okay, yang akan membuatkan kita punya employer tertarik nak jadikan kita punya graduate sebagai pekerja tetap. Okay. Alright, saya tak naklah buat ni think pair share activity ni, just nak tanya open question to everyone. Apa itu employability skill? Tadi kita dah discuss employability skill. Apa itu employability skill? Anyone? Senyap pula. Kebolehan kita untuk diambil bekerja. Betul? Betul Setip. Betul. Setuju. Ada lagi? Reza cakap skill tambahan. Betul, skill tambahan dia juga. Apart from academic punya ni, skill-skill ni juga sebagai skill tambahan lah macam Reza cakap untuk memastikan kita boleh guna skill nanti bila dah masuk kerja nanti. Soft skill, communication skill, betul. Tapi Nova Izzah cakap pasal soft skill, apa beza? Come to the second question, iaitu apa beza soft skill dengan employability skill? Ada beza tak? Ada. Ada. Ada ke tak ada? Sorry. Ada doktor. Employability ada. skill Ha. dia macam keboleh pasaran lah. Macam dia pergi tu, walaupun contohnya dia degree tahap gold medal ke apa pun, kalau dia tak boleh, dia tak ada macam personal confidence ke apa untuk lalui interview tu apa semua, dia punya skill je on paper je lah. Dia punya dia punya soft skill apa semua atas paper je. So dia tak boleh nak pasarkan benda tu dekat interview pun. Dia ada 15 minit je untuk prove semua yang dia belajar dalam 4 tahun, 5 tahun. Betul-betul. Ni dah macam interviewer dah ni, Navin. Takut ni, suara pun saya takut dah. Betul. Employability skill tu untuk kita, especially untuk nak hadap interview, nak masuk kerja. Tapi kalau soft skill ni, it can be any skill, very general punya skill. Tadi saya nampak juga Faizah cakap, employability skill allow us to be hired. Soft skill are skill used to ensure us to be able to keep the job. Ni pun saya setuju juga. Betul-betul. Okay. Soft skill ni very general. Semua skill, contohnya time management ke yang tetap tak termasuk dalam ni, boleh jadi kita punya soft skill. Tapi kalau employability, focus more on to get yourself employed lah. Okay, hopefully semua orang faham self management. Pun betul juga multitasking, to be absorbed as worker, multitasking. Bila dah masuk kerja, yes, you have to be multitasking. Kalau tak buat multitasking, nanti confirm bos suruh pergi masuk training. Suruh belajar cara how to be a multitasker. Sebabnya I understand the current situation inside the working environment are very, I would say very pressure lah, very macam tension macam tu. If you are willing to take the extra notch to to learn something new, to be multitasker, definitely you'll be very visible to your boss, and your boss will be definitely will macam harapkan you guys sebab you boleh buat a lot of thing at one time. Okay. Tapi selalunya macam tu lah, lelaki bukan susah ke nak multitasker? Boleh ke lelaki multitasker? Gasak boleh je doktor. Susah doktor. Boleh. Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh Setakat ni boleh. Sekarang belajar sambil kerja. Bagus. PKP semua dah dapat training dah 2 tahun. Dapat training dah.
Sambil belajar, sambil kerja, sambil jaga anak, sambil jaga wife kan. Banyak tu different hat tu semua. Okay, just make sure that you have enough time for your me time juga. Jangan sampai student saya saya terima student saya ada yang mental issue juga. Belajar juga, kerja juga, family time penting, me time juga penting. Okay, alright. Saya ada experience juga one of my student ada this ni lah issue with the mental issue sampai to get to the extent dia macam kelar tangan macam tu. So it's very macam alarming lah sekarang punya issue student-student sekarang. Okay, so just make sure that you pandai prioritize your time lah. To be a multitasker pun. Okay. So basically inside GSA, especially for UTM, kita ada 7 spesifik Remember the name. 7 graduate attributes yang penting dalam UTM. Kita belajar 7 ni. Even our slide pun based on these 7 attributes. Kita akan belajar yang pertama communication skill, kita akan belajar thinking skill, scholarship, leadership dan juga team working, adaptability, global citizen dan juga last sekali enterprising skill. So ini adalah 7 attributes atau skill yang kita pentingkan dalam GSA UTM. Okay, so remember the Beckham punya nombor ni 7 untuk attributes ni. So hari ni insyaAllah kita akan cuba cover sebanyak yang mampu. Kalau communication, I think even from the name of this skill pun you guys boleh tahu apa intipati skill tu. I don't think I have to go very detail on each of the skill. Contohnya kalau communication skill macam you guys cakap tadi, macam mana nak communicate dengan boss, macam mana nak communicate dengan colleagues, macam mana nak communicate dengan client, through telefon pun macam mana. Nowadays kita guna email, kita guna Google Meet, macam mana the right manner. Okay, the right protocol kalau boleh sampai to the extent nak panggil protocol pun. The normal protocol, the formal protocol untuk nak kita adakan meeting macam mana. Ada especially saya tak tahulah, especially saya terima kalau email kan bagi assignment ke apa, especially hari tu yang masa UTM kita punya e-learning down kan. Saya dapat email kan, saya boleh agak email tu dari siapa. Kalau budak-budak mechanical ke, budak-budak engineering, budak-budak IT kan, dia punya ayat tu satu je. Doktor ni assignment saya, terima kasih, macam tu. Kalau budak-budak lain dia akan terima kasih doktor, di atas ni dia ada panjang tau, dia ada mukadimah dia. So macam mana you guys balas email pun, it shows your professionalism juga dalam bekerja. Okay, saya dapat juga komen daripada industri yang dia that our student do not know how to even reply email. Tak tahu nak address email macam mana. Okay, kita akan tengok juga, kita akan discuss juga. Communication is not just communication verbally, dia boleh juga come in form of body language juga. Sekarang because of online, kita tak nampak sangatlah body language tu, tapi still kita boleh nampak kita punya eye, kita punya pergerakan, kita punya gesture. Okay, walaupun tak nampak satu body, tapi still kita boleh nampak dia punya air muka dia punya gesture. Okay, itu dikirakan sebagai body language juga. Sama juga kalau those yang buat interview session online pun sama. Macam mana nak dulu kan kalau face to face kita macam kita kena the first thing that we have to do is kita kena ketuk dulu pintu, boleh saya masuk macam tu lah. Sekarang tak ada dah, mostly kita guna sebabkan kita interview secara online, you need to know how to ni lah properly deal with the online punya interview session juga. Okay, make sure that tak adalah pakai baju separuh je time ni. Make sure that tak ada gangguan dekat dalam rumah ataupun pergi kat tempat lain. Jangan tiba-tiba anak kacau kalau nak interview. Okay, apa lagi kalau tengah bekerja, communication tu lah, communication with your bosses, with your colleague. Kalau nak communicate dengan sama
level lain, nak communicate dengan bosses lain, nak communicate dengan kita punya yang apa tu level labor ke ataupun manufacturing punya employee pun lain, kalau macam local pun lain, kalau macam foreign workers pun cara kita communicate pun lain. So every situation have a different kind of communication skill that needed. Okay, apa lagi? Apa lagi ya? Kalau communication, conflict management. Conflict management pun penting. Saya terima juga report daripada kita punya LI student yang tak tahu nak handle konflik. Dia kata bos dia macam ni, colleague dia macam ni, dia punya ni macam ni, supervisor dia macam ni. So dia tak tahu nak handle konflik. Pun sama juga. You need to know how to, bring yourself to the nak jadi orang tengah ke, jangan jadi batu api pula. Dah ada masalah tu dia jadi batu api pula. Pening juga. Okay. Thinking skill. Macam mana kita nak think critically. Ni macam mana kita nak solve. Kalau ada masalah, macam mana kita nak cari jalan penyelesaian, sama ada kita nak bincang dengan bosses ataupun kita nak bincang sama kita, ataupun if you are very open to new ideas, macam mana kita nak discuss the issue. Selalunya kalau even especially untuk yang private company kan, I know you guys have all the experience. Kalau ada issues, definitely you have to macam kumpulkan your team and then you have to solve it right away kan, betul tak? Any ni yang nak share dia. Saya cakap. Ha? Betul lah yang doktor cakap tu. Betul lah. Selalunya kalau ada isu memang kita akan rise up and discuss among us and settle it lah. Secepat yang mungkin, betul? Yep, correct. Secepat yang mungkin, sebab kita tak nak prolong the ni. Selalunya student kita macam tu lah, dia tangguh. Procrastination, apa tu? Tangguh tu? Dia selalunya tangguh sebab dia tak nak berbincang, dia tak nak ni, takut nak jumpa bosses. Dia akan tangguh and then bila bos tanya, semua tak nak ngaku. Tu problem. Kan? So we need to keep our ni lah, our student juga macam mana nak respond dengan cepat lah certain issues that happen in the organisation, happen in company. Macam mana nak apa tu? Think outside the box, macam mana kalau yang ini tak boleh macam mana, kalau yang tu tak boleh macam mana. So you have to prepare yourself in order. Selalunya kalau budak-budak yang sorry nak cakap luar pendulan, dia tak nampak tau jalan. So selalunya budak-budak yang saya perasan kalau student-student saya yang nakal dalam kelas tu yang selalu come out dengan a very good solution, a very outside the box punya solution. So saya perasan kalau yang follow macam luar benda yang ikut textbook tu memang tak jumpa dia punya jalan penyelesaian. So we will try to keep our student with this thinking skill juga. The same dengan cara menulis. Okay. I know this is a very early stage for you guys nanti. Before you guys graduate nanti, definitely you have to buat you punya thesis, you punya FYP. Menulis pun sama. You have to be very critical in writing as well. Okay, jangan just explain something. You have to debate. You have to question. You have to, betul ke cara ni? Betul ke cara ni? Kenapa cara tu tak boleh? You have to keep on questioning in order for you to have a very critical writing dan juga critical thinking. You tak boleh just terima, okay boss, terima kasih, saya terima, saya noted, tak boleh. Kalau bos cakap macam ni, bos kenapa yang tu tak boleh? Nampak nada tu pun dah lain dah. Bos kenapa yang ni tak boleh? You have to question your boss juga. Sometime. Jangan selalu nanti kan kena ban dengan bos. Tak dapat bonus tahun tu kan. Okay. So you have to be critical. Itu untuk thinking skill. Dan juga yang ketiga adalah scholarship.
Scholarship ni make sure that you have a lot of you know where to find your sources. Okay, contohnya kalau nak cari sources, jangan cari daripada apa semalam siapa cakap Mestika. Jangan cari daripada Mangga. Cari daripada sources-sources yang diperakui. Dia punya apa tu the validity of the sources tu. Cari daripada kita punya Google boleh lah, tapi make sure that Google tu you guna Google Scholar should be okay. Google Scholar. Okay, jangan nak cari kita punya information daripada majalah-majalah hiburan ke, page-page hiburan ke yang tak confirm dia punya yang very questionable dia punya kebenaran dia. Okay, there will be scholarship, apa lagi, leadership and team working. Ni pun beside communication, I personally think that this one is very important. Leadership dan team working. Selalunya kita punya student, they are not sometimes those who are a leader cannot be a member. Those who are a member cannot be a leader. Sometimes ada juga student kita yang boleh jadi dua-dua ikut keadaan. So kita kena pandai kita sebagai lecturer kena pandai lah, tapi student tu kena pandai juga adapt. Ni come out dengan kita punya the next skill juga, adaptability. Okay, kalau you the situation require you to be a leader, step up and be a good leader. Kalau you the situation make you a team member, be a very useful team member. Okay, tapi kalau you have to be both, not to be both. If you have to be like leader in this one group and the member for the others, so make sure that you find you can find your tune tu. Okay, macam orang cakap lah, kalau masuk kandang harimau kena mengaum, kalau masuk kandang kambing kena mengembek kan, macam tu lah. So you have to be you have to know where how to adapt in your working environment. Okay, sama juga leadership, macam mana jadi leadership yang bagus. I don't think I have to explain to all of you. I'm sure, I'm confirmed some of you are even a leader in your company. Okay, you know how to be a good leader. You know all the style of different leader. Hopefully kita ada leader yang very autocratic, yang very you have to follow my orders. Kita ada juga leader yang okay, very open. Okay, siapa nak bagi ideas, I'm open to ideas. Kita boleh bincang. Ada juga jenis leader yang okay, I will leave it to you everything. Pandai-pandai lah buat sendiri. Macam tu juga ada juga. Ada juga leader yang dia dia ambil tahu tapi the decision dia yang buat. Ada juga yang dia ambil tahu tapi decision dia will leave it to the employee. So ada a lot of style of leadership, tapi but nowadays there is no one style that can fit to the company. It can be a combination, it can be only a combination of 2, combination of 3. It can be depend on situation. So it actually depends on the organization how they practice leadership that work. Okay, teamwork pun sama. Tak semua company they use teamwork. Selalunya team kita ada dalam company yang ada project ataupun yang ada sales. Okay, selalunya they work in team instead of individual. Okay, so it depends as well juga. Tapi make sure that kalau you are in a team that have a very multidisciplinary punya area, contohnya kalau you ada team, seorang team yang daripada IT, team daripada mechanical, team daripada HR, team daripada accountant. So make sure that you know how to bawa diri lah. Janganlah you macam guna all the term that are very specific to accountancy contohnya untuk semua orang. So you have to avoid using using those type of jargon, those type of words, or contohnya kalau nak guna even singkatan pun
ada certain kita punya engineer suka guna certain singkatan, tapi tak semua yang faham. So make sure that you have depends on the situation lah. Kalau semua tu adalah engineers, so you are more than welcome to use the tingkatan ke, you punya term ke apa, very specific term. But if it's a multidisciplinary punya team, please avoid, so that make sure that everyone in the team understand what you are talking about. Okay. So that will be, we discuss two of them, leadership dan juga adaptability, dan juga kita ada juga global citizen. Kalau global citizen, kita ada especially those who are foreign workers, dan juga boleh juga jadi kalau kita ethics, cerita pasal ethics. Okay, bekerja dalam ethics, contohnya plagiarism contohnya. Okay, it's not ethical to copy and paste other ideas. Apa lagi global citizen. Nanti kita akan bincanglah in detail pasal global citizen. Dan juga lastly kita ada enterprising skill. We are trying to install the enterprising skill in our student juga, memandangkan nowadays ramai yang dah take the initiative untuk, especially after COVID lah, they take the initiative untuk come up with their own startup company, buat produk sendiri. So we are trying to install this skill kepada kita punya graduate juga. Kalau dia orang just a backup skill kalau they cannot survive in finding any job, ataupun even though they dah bekerja but still interested to to jual something, to come up to be a entrepreneur, that should be amazing as well. Okay, so those are the 7 graduate attributes that we will discuss throughout this course. Okay, I will try to go as fast as possible. Today, if you cannot finish it by today, we'll continue by the next class. Alright. Saya ada juga next question juga. Selalunya dalam kelas saya suka suruh think passion ni, just discuss with your pair. But here I think we just open the question to the floor je. Kita dah tahu pasal, kita dah discuss tadi one word of GSA, kita dah discuss what is GSA, what is soft skill, general skill, generic skill. Kita dah juga discuss 7 GSA that are important in UTM. Now I want to ask, kenapa perlunya attributes ni? Kenapa perlunya ada 7 attributes ni? Anyone? Before we go to our next activity, anyone, why we need these attributes? Apa pentingnya skill-skill ni? Ada yang nak share their experience dekat dalam company whereby they have to use this skill? Doktor, I Yeah. rasa lah skill ni sangat penting, bukan sahaja untuk yang fresh grade, untuk yang bekerja dah lama pun perlukan attribute yang ni, sebab kekurangan attribute ni akan membuat kita punya projek, macam sepatutnya projek satu projek ni dia boleh settle dengan cost yang rendah dan dengan lebih efisiensi, but sebab kita ada kekurangan dalam attribute, maybe dalam communication kita tak berapa baik, kita tak boleh dapat untuk coordinate kita punya kerja, so macam akan ada banyak double job, then membuatkan projek ni membazir duit lah. So inilah apa yang kita perlu lah, attribute ni. Betul sangat Ben. I couldn't agree more with you. Kalau I perasan Ben, you kerja kat Singapore kan? Ya. Ada another one pun kerja kat Singapore. Kat Singapore lagi lah, they need everything to be faster, right?
Yeah, everything must Everything be are fast. costly. Everything will involve cost. Betul. Bukan setakat sebab tu saya cuba nak fokuskan it's not only kita punya fresh graduate. Siapa yang tengah bekerja pun perlu this skill juga. Nanti bukan nanti dia akan macam Ben cakap lah, dia akan jeopardize the whole operation of the company. Kalau contohnya it's just a simple, kalau you tak communicate dengan you punya project leader contohnya, then the rest apa tu pun tak update apa contohnya the latest update on your project, contohnya update report contohnya, tapi you guys sepatutnya you guys report pada you punya boss tapi you tak communicate well, definitely dia akan jadi redundancy macam Ben cakap. Nanti semua orang buat yang sama padahal benda tu dah settle lah sebenarnya. So pun sama melibatkan cost juga, melibatkan time. Apa lagi, anyone else yang nak share dia punya experience, working experience? Thank you Ben for the sharing. Welcome. Satip cakap multitasking is just to cut cost but not good for performance. Betul. Ni tadi masa tadi kan cakap pasal multitasking. Saya pun boleh setuju jugalah sebabnya bila kita dah banyak kerja, kita tak boleh nak fokus. Kita buat asal boleh je. Kita buat asalkan kita settle je. Tapi kita tak boleh nak buat dengan betul-betul. Performance will be ni lah, kalau kerja boleh lagi doktor. So, cakap kerja. Anyone else nak share regarding kenapa pentingnya attributes ni? Hari tu juga ada my intern pun sama juga. My interns I received the complaint lah. It can complain. For me it's complain lah daripada company. I know most of the company guna Excel. Tapi kita punya student kita dah bagi, but it's not but nak belajar Excel tu it takes time kan. Kita dah bagi sekali je workshop pada student kita untuk belajar Excel, but then they didn't use it, so they forgot of everything about Excel. But then when they go for their intern, most of the company dia orang guna Excel. It just bukan guna Excel yang just list down tau. It just go very deep, macam buat formula, kena buat percentage of the worker, for example, percentage of something. Lepas tu kena buat formula macam sales punya formula. So most of the company request us to to upgrade the Excel skill in our graduates pun sama. So some of the big issue yang saya dapat latest punya internship would be the Excel, communication, dan juga itulah peer tadi yang nangis tu. Don't know how to to prioritize dan juga how to manage with the time. So actually a lot. Basically every year it just the issue are most probably the same, but it just a matter of how serious the issue were. Selalunya macam tu lah, but the recent one is the Excel. I'm not sure, maybe saya boleh tanya kat sini, is it betul ke dalam company memang you guys guna Excel? Betul, banyak. Banyak Excel dengan SAP lah sekarang, doktor. Bukan setakat Excel lah, Excel with other apps juga, software juga, tapi the main is dia orang tak ada lah guna dulu kita guna Word, kita guna ni, tak ada. Even presentation pun dia orang tak guna slide presentation, dia orang guna more towards Canva, apa lagi, ada beberapa yang apps yang bukan apps lah, software yang I'm not that familiar with juga. So dan juga Power BI. Power BI pun saya dengar some of the company use Power BI juga. So I will try to do something with our internship untuk next juga. Okay. Any other ni juga? Why do we need attributes? Berapa orang kita ada?
Kadang-kadang Hmm. leadership dalam diri orang tu ada, tapi bila dia tak duduk pada, orang kata apa, macam sebab mungkin dia duduk pada safe zone kan. Jadi dia tak keluar lah. Tapi kalau duduk dalam attribute ni penting, once dia tahu leadership tu penting kan. Jadi dalam diri dia ada leadership tu. Then bila dia study ni mungkin dia boleh terjemahkan dekat dia punya company ke, macam tu lah kot. Dia cakap Kadang-kadang ada setengah pengalaman macam dia cakap pengalaman. personal diri sendiri ke? Itu satu hal. Lepas tu satu lagi ada juga kadang-kadang pengalaman member kan. Senyap, tapi sebenarnya dia ada that leadership tu. Cuma dia tak tahu pada situasi ataupun pada keadaan mana dia boleh pakai benda tu. Then pada saya, kalau study benda ni mungkinlah ada possibility untuk dia gilap leadership dia tu lebih kembang dengan baik ke, insyaAllah. Betul. Kadang-kadang dia tak nak ni. Dia tak nak nanti bila dia bersuara, dia jadi leader. Bila jadi leader, dia yang kena buat semua. Macam tu. So baik dia diam. Itu satu hal lah kalau dekat company. Betul. Kau banyak bunyi, kau lah kena. Kau lah kena sampai habis kau yang kena. Macam tu. Ada juga yang kalau macam Cik Syafiq cakap tu, dia tak sedar tu, it means that macam tu lah. Tu memang kita, I don't know lah. Selalunya macam, saya tak bias tapi mostly kalau saya tengok observation dalam kelas kan. I will see my undergraduates pun, yang saya ni harapkan kan, saya harapkan yang leader ni come out dengan adalah lelaki-lelaki Melayu yang terakhir tau. Tapi diorang ni selalunya akan diam. Sekarang yang akan ke depan adalah perempuan Melayu ataupun Chinese ataupun Indian yang lelaki atau perempuan lah. Yang lelaki Melayu yang saya harapkan ni semua macam diam je. Padahal saya tahu dia orang boleh. Dia tak nak ni. Tapi bila saya paksa, bukan saya paksa lah, saya tu cakap, okay ni Muhammad, you become leader, boleh pula. Tu saya tak tahu dulu, boleh pula dia jadi leader. Sebab dia itulah macam saya cakap tadi tu, bila dia tak ada duduk di zone safe zone, dia menggelupur lah. Dia menggelupur tu dia boleh. Tiba-tiba dia boleh lah. Tiba-tiba boleh. Okay, betul. Itulah, lepas tu saya memang akan, I will already appoint leader siapa. Okay. Alright, thank you Muhammad Syafiq. Anyone else yang nak share? Satu lagi doktor. Ah. Dia ni just personal view lah apa yang saya tengok daripada ni. Maybe untuk sedarkan, bawa kesedaran lah kepada yang fresh graduate ni. Alam pekerjaan ni it's like no more honeymoon lah, macam yang belajar macam budaya sorry macam kat Twitter lah apa semua kan. Dia macam apa, dia macam mana saya takut salah lah. Kenapa? Macam dia suruh macam orang saran korang ambil MC lah apa semua. Jadi benda ni masuk tempat kerja ni kita nak pergi untuk cari rezeki apa halal apa semua. So bila kata tak MC, tak ambil MC ni, saya bagi satu contoh. Bila kita tak ambil MC ke apa semua kan, itu bukan kata kita jadi orang suruhan ke apa semua. Maybe yang tu kita diberi satu kesihatan lah untuk bekerja tanpa MC apa semua. Tapi saya tengok sekarang ni apa yang saya tengok 2-3 intern apa semua, dia datang pun dia macam, saya kerja sampai pukul 5 je, saya masuk pukul 9 je lah apa semua, macam still dalam honeymoon punya mood. Bila masuk tempat kerja ni totally different. Bukan nak kata nak bawa tradisi lama lah apa semua lah kan, tapi there is some ethic that they have to follow at the workplace. It's no more like dekat tempat belajar ke apa semua, masuk kerja lambat, masuk kelas lambat bolehlah sengih-sengih dengan lecturer, tapi masuk kerja lambat tu potong gaji, kena maki. Attitude problem something. Dia orang tak sedar kan. So at least kalau boleh sedarkan apa semua, yang pergi tempat kerja ni ada, there are some ethics, there are some rules you have to follow, ada escalation level apa semua, pergi tempat orang bawa adab apa semua. Itulah maybe ni macam mana nak
boleh pasaran skill, communication, macam mana nak bergaul dengan orang apa semua. Sometimes pergi dekat tempat kerja ni ada yang experience 30-40 tahun, dia macam orang panggil ayam tua ni. Dia expect extra respect apa semua, so pergi kat dia ni ada cara lah nak masuk dengan orang apa semua kan. So maybe attribute ni dia macam menyediakan lah untuk masuk ke alam pekerjaan. Betul-betul. Maybe nanti next time I boleh jemput Navin lah untuk share. Betul tak? Boleh tak Navin? Kasi basuh sikit. Kasi Jangan basuh macam sikit tu. dia kita. Bukan saya je share saya punya experience. Apa selalu Navin kerja dekat mana? Saya kerja dekat loji rawatan air dekat Pengerang. I didn't see your ni. Dah buat ke? Yang pamphlet tu. Padlet tu. Oh, tak masuk lagi ya? Saya ingat dah masuk. Patutlah. I tak jumpa you punya ni. Sorry. Selalu ada ni ke? Ada banyak intern ke? Intern student? Ada ramai jugalah saya tengok. Ada yang 6 bulan 4 bulan intern UTP ya. Sorry ya saya terpaksa mention Datang UTP? 4 bulan tu 8 sampai 5 dia pakai earphone, dia balik. Dia ingatkan dia bagi orang bagi kerja, dia settlekan kerja tu dia balik. Tu je. So apa yang dia develop kat situ, apa yang dia communicate dengan orang tak tahu, sampai terpaksa tepuk bahu untuk tarik dia punya concentration. Suruh dia buka earphone, baru engineer saya kena bagi tahu dekat dia. Tak tahu, saya tak faham lah apa. Betul. UTP? Dia intern lah daripada student kat situ. Dia kata, contohlah ada antara benda yang macam negative talk lah yang saya jumpa lah soal. Tapi semua student gold medal lah, semua calon dekan juga. Itulah yang saya cakap. Itu yang kita risau. Kita punya student jadi all-rounders, bukan setakat akademik saja. Sampai tak tahu nak bergaul dengan orang, tak tahu nak bergaul dengan bos. You know, sebab itulah. Betul tu memang sebab tu GSA ni penting. Kita nak make sure that student kita ada all those necessary skill lah untuk nak survive di working environment lah, bukannya untuk nak apa kan. Mereka tahu macam Nabi cakap, even selalunya kalau intern tu kita saya ingat masa saya buat intern tak ada ni, tak kenal siang malam, pergi gelap balik gelap intern. Tapi itulah nowadays budak-budak memang itulah, kalau ni sikit mulalah record lah, viralkan lah, TikTok kan lah. Itulah susah juga budak-budak zaman sekarang ni. Apa kita panggil Z generation ke apa generation ni? Kita kena macam slow talk ke apa. I'm not sure the right ni lah. Selalunya kalau kita kita try untuk apa? Untuk maybe kebanyakan ni dia pengaruh daripada social media yang orang panggil sugar coated lah. Dia betul macam saya cakap tadi lah. Baru-baru ni ada pakcik tu, dia dapat award 35 tahun kerja dekat TNB. Dia tak ambil MC. Tak tengok isi tersirat dia diberkat dengan kesihatan yang baik lah. Tapi saya tengok komen tu penuh kata budak-budak yang fresh graduate ke mostly cakap dia jadi anjing suruhan lah, dapat sijil lah, tidur peluk lah sijil tu. Keyboard warrior ni, You don't see out of the box, you don't see the the real content apa semua kan. So dia datang pun dia terikut-ikut, saya kerja 8 sampai 5 je, kenapa saya nak tentu ni. Bukan kata nak suruh OT ke apa semua, tak bukan kata tak produktif lah. Like sometimes you have to be give and take, flexible lah apa semua. Macam tu lah, benda-benda macam ni tak perlu orang buat satu subjek ke apa semua. So, naturally lah. Terpaksa kita buat satu attribute ni, then highlight so many stuff, so hopefully dia orang faham lah benda-benda ni. Betul. Sebenarnya tak perlu pun, tapi this is what yang kita dengar, kita terima daripada industri. So the way to respond tu kita cubalah buat GSA ni. Tapi one of the thing juga saya rasa maybe student kita yang ni lah, yang few years ni dia belajar pun online agaknya.
itulah manner pun tak ada. Kadang masuk kelas pun ada tak ada, just online kan. Dia punya manners tu dah tak sama dengan face to face punya ni. Kalau face to face kita boleh macam basuh lebih sikit. Bila dah online, semua senang, semua honeymoon, macam tu lah tu. Kita punya some of my student pun tengah buat research macam apa beza graduates during the during the COVID punya time dengan previous punya. I would like to see the result. Adakah benda-benda apa tu online ni ada mempengaruhi juga diorang punya dia punya skill ni, attributes ni. Sebab sebelum ni I don't think we have this kind of problem kan, betul tak? In our generation, I believe my generation will be the same as you guys punya generation. Our generation like very can survive everywhere, I think. Bukan everywhere lah, anywhere kalau pergi kena hantar mana-mana pun kita will survive. But today generation tu lah isunya. Macam Navin cakap tu. Struggle to survive maybe kot. Manja. Manja. Tak tahu nak survive. Tak tahu cara nak survive. Tak tahu nak, banyaklah dia punya tak tahu tu. Okay, alright, thank you. Anyone else? Ada pandangan daripada yang lain juga? Saya kan doktor, kita perlu attribute ni kan pengalaman lah kan. Sebenarnya nak jadikan kita ni unik lah doktor. Betul. Kalau daripada ramai-ramai kawan sekerja kita tu kan, kita kena ada something lah yang kata orang tu, kalau kita tak ada, orang kena cari kita. Betul. Maksudnya something yang satu yang buatkan kita ni penting lah dalam organisasi kan. Memanglah kita kena ada sesuatu, kita kena kerjasama dengan semua partner kita kan. At least dengan yang keunikan yang kita ada tu kan. Contoh macam Syafiq, dia boleh kirakan kawan-kawan kita, Navin, okay, dia boleh support contoh kan. Jadi attribute ni penting lah. Sebenarnya daripada keunikan kita tu kan, kita dapat asah kita punya soft skill, hard skill kita tu kan. Berdasarkan pengalaman yang kita ada lah. Jadi attribute ni selalu tak langsung kan, juga kalau tu jadikan kita ni ada kualiti dalam kerja kita, dan dari segi emosi, fizikal pun maksudnya boleh bantu kita dalam kita nak enhance kan kita punya kerjaya lah. Mungkin dari 5 tahun akan datang ke, mungkin kita mula-mula jadi orang bawahan. Lepas tu lepas 10 tahun kita dah mula diberi tanggungjawab. Dengan keunikan yang kita ada tu, kita dah dapat boleh pimpin kawan-kawan baru kita yang dalam kerja. Lepas tu lepas 10 tahun mungkin dah jadi bos ke kan. Jadi benda-benda yang unik ni lah kita asal dalam pengalaman kita lah. Itulah pendapat saya lah, sedikit lah. Dalam kerja je tak seberapa ni. Tak seberapa Betul-betul. Cuba cari lagi. Betul tu. Saya pun setuju juga. Saya cerita saya punya pengalaman lah. Masa saya intern, saya HR. Masa saya intern, saya punya bos suruh saya bukan belajar lah. Dia suruh saya fotokopi punya mesin tu. Dia suruh saya pergi fotokopi, fax pada saya time tu macam mula marah juga. Saya ni budak degree kot, kenapa nak suruh saya ni, suruhlah budak-budak office. Budak office boy tu pergi photostate. But then I will just think as a challenge. Saya belajar cara photostate. Kan dulu kan mesin tu macam 4-in-1 ke 3-in-1 tu. Saya belajar cara photostate, saya belajar saya fax, saya belajar cara nak tukar toner Fuji Xerox punya fotokopi tu. Semasa tu saya belajar tu memang maki lah, saya marah lah. Tapi lama-lama tu I didn't know that bila saya dah habis intern, masuk kerja dan juga sampai sekarang I know how to operate that machine pun. Sampai ada orang panggil, Mas tahu cara nak buat yang tu, pergi panggil Mas lah. Macam tu lah, macam tu cakap tadi. So masa tu memang saya tak dapat nak brain, kenapa suruh saya yang buat benda ni kan. Office boy ada kot, kita punya admin ada. Tapi I'm glad that I learn how to use fotokopi tu. Tapi I don't think it's still model tu ada pun lagi kat sekarang.
But it was quite experience lah. Memang betul juga cakap. Tadi siapa? Azifah yang cakap tadi. Azifah ke? Siapa yang nama tadi? Kita memang kita tak tahu bila masa yang kita diperlukan. Everyone are unique. Contohnya saya datang daripada background ni, contohnya saya datang background HR, saya ada macam degree, master, PhD semua HR. Tapi bila saya pergi mengajar, saya ditugaskan untuk jaga kita punya program di luar. Saya cuba macam try to belajar juga course lain, program lain punya program. Contoh saya dah tahu pasal siapa yang saya tahu some of the student ada ambil computer science. Saya tahu all the courses dalam computer science sebab saya kena belajar. Pada masa tu memang kita tak nampak kenapa kita kena buat ni, tapi that would be a very unique. So that masa saya interview dengan UTM pun, UTM cakap, oh you already know kita punya program structure. So they hire me based on that that unique experience that I have outside. So that's why everyone kalau kita kat company pun sama macam tu. That's why saya mention pasal a team with a multidisciplinary. Selalunya bila kita dalam company, kita ada satu team yang engkau hebat bahagian contoh engkau hebat bahagian present. Nanti kau present, kau hebat bahagian buat slide. Kau kena buat slide. So everyone will complement each other. So that will bring up the company. So betul tadi macam yang saya cakap, everyone have their own differences, their own uniqueness that come from their background, that come from their experience, that come from their attitudes, that come from their personality. Tapi semua ni takkan bermakna kalau diorang orang-orang yang ada all this different, all this uniqueness, tak ada tak ada sifat nak macam manja tadilah, tak ada sifat ni pun nak tanya ada kerja ke tak, just datang manja pukul 8, pukul 5 pakai earphone tu balik. So they will not gain anything kalau dekat internship tu lah. So that's why kita cuba minta kita punya student kalau dah grad tu tolong buat cara dah grad. Cara dah grad maksudnya that you are ready to be to be in the working environment, not sebagai intern lagi ataupun not sebagai pelajar yang baru bertatih. You have to be ready to put in gear 5 pun bila dah masuk dalam working environment. Okay, I think thank you for all the opinion, for all the pandangan, komen. Okay, kita akan go kepada kita punya next activity. Oh, ni pun kita dah jawab tadi. Which skill, GSA skill are mostly used in your company. But then it's okay. You just can just put what are the skills that are important. Kita punya kawan tadi pun dah sebut beberapa skill yang penting. Okay, so based on your opinion, based on your experience, just name me only one of the skill that are mostly used. Yang penting, yang kalau they will, kalau kita punya pelajar tak kuasai skill ni, dia tak boleh survive dalam company. Okay, boleh nampak tak my ni? Cannot remember whether I choose. Okay, boleh nampak tak? Alright, just how we can use this Jamboard is just pick up a sticky note and put something. For me, I would say communication. Why? What must be, kalau tak boleh nak, cannot survive. Not, you cannot survive.
Just put anywhere you want. Boleh masuk tak? Saya dah share belum tadi dalam dalam chat? Tapi link ni boleh dapat dekat slide tu kan? Sekejap saya copy dalam, saya letak dalam chat. Tak boleh edit. Doktor, dia boleh access tapi tak boleh edit. Tak boleh edit. Tak You boleh just edit. tambah sticky note. Tambah sticky note. You don't have to edit. Tambah sticky note je. Yeah, they don't have the tool there. Oh, tak ada? Tu view only je, doktor. Boleh view? Can View boleh view je. Okay, kejap ya. Okay, refresh and try again. Boleh tak? Try to copy that one. Okay. Sekejap ya, saya copy. Sorry, I have saya suka buat ni. Thank you, see you January share. Saya suka buat aktiviti ni sebab saya macam tak tahu, macam maybe sebab general kan. I think just a normal lecture will be very boring. I got notification that Navin just share in the Padlet. Okay, just let me share. What do we have? Yakin diri ni bukan daripada kita punya ni. Yakin diri, teamwork, bertolak ansur. Apa lagi kita ada? Teamwork lagi. Adaptability. You need to be able to adapt to whatever, because company throwing whatever BS is what company throwing at you. Jargon juga ni. Time management. Powerfully. What kind of powerfully? Connection. Kenapa connection? Kita tak panggil connection lah. Kita panggil networking lah. Betul tak? Siapa yang tulis connection ni? Kita panggil networking lah. Networking pun betul. I do believe in networking juga. Just sharing from my own experience juga, melalui networking. Dulu waktu bila kita belajar, kita selalu cakap macam, oh bolehlah dia ada kabel besar kan. So kita selalu cakap macam tu. But now when I'm already in the field, saya faham bukanlah instead of kabel besar, it's just when we have some networking or when we have a connection, it's easier for us to get something that we want. Okay, contohnya kalau saya nak buat paper lah, contoh saya nak buat conference ke, saya nak buat paper ke dengan someone in, let's say UTP kan, tadi Navin cerita pasal UTP ke contohnya. If I know someone, at least someone kan yang to be a connecting dot between UTM and UTP, that would be, we call it as a networking. So it's very important to have a very good connection, very good networking, very good kabel besar. It's very important. Even
we are trying to get right now we are trying to get a grant from the MBIP pun sama juga. When we know someone from MBIP, bukanlah nak kata yang dia ni bagi confirm dia punya grant tu kita dapat, tak lah. It's just that we know someone from MBIP that we know the right person, the person in charge in MBIP to to deal with our grant. Okay, so it's very important to have a very good networking, very verse networking. Selalunya kalau kita punya senior lah, senior, I mean someone who already work dah lama dah, I bet macam contoh macam Navin pun kan, definitely he will have a very huge punya networking. So kalau kita contoh kalau kita ada isu macam ni, or I know someone from this company that Navin confirm boleh selesai the issue in very macam dengan cepat. Okay. Teknologi updated, time management, apa lagi, disiplin. Yes. Disiplin. Lama ni tak jumpa disiplin ni. Betul. Selalunya juga sama ada isu juga yang dia ikut kepala dia. Dia tak bincang dengan bos. So tu tak boleh juga. Integrity, yes. Targeted. Targeted, what kind of targeted? Macam mana targetednya? Long-lasting effect on student skill and performance, networking, humble and willing to learn, yes. Kena be very open to new tasks. Okay. Tak boleh macam bila bos suruh macam ni, tak boleh lah bos saya ni macam ni. Tak boleh lah, you have to be very open. Kita kena jadi macam yes boss tu. But then bukanlah semua. It's just that kalau betul-betul task yang ni, you have to follow lah. Okay. Time management, respect each other, yes. Because we work with people that with that younger, yes. That will be, tu pun satu isu juga. Kita dalam company, kita ada beberapa generation. Kita ada, I bet you guys all are macam saya. Kita ada beberapa generation. Kita ada generation yang ayah kita yang still working. Okay. Ayah kita yang nearly to the retirement punya age. Kita ada juga bawah ayah kita yang umur macam 40 something. Kita ada juga yang umur atas sikit daripada kita. Ada berapa layer tu? 1, 2, 3 layer kita ada kita, dan kita ada juga junior kita. So communication, how you communicate with these different layers are totally different, totally lain betul habis. Kalau dengan orang tua tu kita kena cakap bukan halus lah, kita kena cakap macam lembut dan very macam tersurat macam tu. Kalau dengan youngsters kita kena be very firm and very straightforward. So definitely humble and less focus with money. Tak boleh tengok money sangat apa lagi kita ada? Challenging, aggressive, integrity, yes, with ethical, independent, cool. Okay, everything is possible. About attitude, learn hierarchy border. Apa ni maksud dia? Fast learning skill, betul. Betul. Sebab sekarang kita dah online kan. Some of these layers are refused to learn macam nak guna Webex, nak guna Zoom. Dia selalu dia akan you guys buatlah yang muda-muda ni, we all tak tahu. We all tak tahu tu pening dengar. Okay, betul. Kita kena juga make sure that our student are fast learners. Senang nak adapt, fast learner, senang nak adapt, dan juga inilah. Apa lagi? Dependability. Apa maksud? Jangan jadi dinosaur. Tak open nak belajar benda baru pun susah juga. Betul, susah. Okay, we have to be very open. Open to new experience lah. Open to new knowledge point. Proactive, yes, proactive. Improve and upgrade thinking skill. One thing is
Macam siapa cakap lagi, kita punya lifelong kan. Walaupun kita rasa kita dah tahu everything, but still there must be something that kita kena belajar juga. Contohnya sebelum ni kita dah tahu everything pasal Google Drive. Tiba-tiba UTM, we just got with bila sana lepas kot. They inform that Google Drive cuma bagi berapa gig 60 gig saja. So siapa yang ada more than 60 gig so kena buat backup dan kena cari alternatif lain. So we have to still learn a new thing. Contoh kita belajar, kita find out yang OneDrive ada a new one. Ada apa tu, boleh offer cloud storage juga. So kita belajar pula macam mana nak guna OneDrive, nak upload kat OneDrive, nak guna account mana, apa semua. So it's constantly, we are constantly learning setiap masa. Okay, health, betul. Samping tu juga smile. Health. Smile penting, smile banyak lah. Perlu power IT. Boleh, tak power tak apa, tapi you are willing to learn. Okay, and you are willing to learn, then everything will come okay. Problem solving, yes. Ada beberapa. Okay. I rasa kan doktor yang internship punya student biasa dia orang tengok duit, bukan tengok as a opportunity untuk belajar tau. That's why problem. Dia mesti tak boleh dapat allow ni. kenapa I boleh cakap macam ni sebab I am the one of the example of the problem student. You used to be a problem student yang looking for money lah. Sekarang tak Yeah, lah. of course. Baru kasih 200 then travel jauh-jauh. Minyak pun tak boleh tumpang lah. Baru kerja macam bangla lah. Tanah aku. Kesian bangla kena ni. You travel every day ke? Ya, dulu internship dekat Pasir Gudang. Lepas tu I duduk dekat Skudai. So travel 1 jam lah. Sama lah macam I. I pun sekarang duduk Pasir Gudang. Stress. Betul. Sama je. Lah, jam. Okay. Betul-betul. Yang ni, yang tak semualah. I cannot say that semua student kita macam tu, but there are. Bila ada yang macam tu, dia dah merosakkan susu sebelanga dah. So sebab tu kalau bila ada yang rosak sebelanga ni, yang dia merosakkan nama UTM, dan everyone will just buat generalization. Student UTM memang nak duit je, tak nak belajar macam tu. So tambah sekarang kan, allowance tak bagi, tak pun buat OT, tak bayar OT, tak nak buat, just datang 85 macam tu. They are not, dia mindset dia bukan mindset untuk belajar. Mindset dia just datang untuk nak habiskan internship dan dapat duit, dan nak graduate. That's all. I don't know why, but I notice my student nowadays I don't know whether it's online thing, mempengaruhi lah benda ni. I notice that my student become more markah punya oriented. Kalau doktor ni ada markah tak? Tak ada markah, saya nak buat macam tu. Boleh cakap dengan lecturer. Kita dulu, zaman kita mana ada kita berani nak cakap dengan kita punya lecturer macam tu sekali. Kita kalau kita punya lecturer buat, okey doktor, okey, betul, boleh. Sekarang saya hantar macam tu, punya takut kan. Sekarang boleh pula dia cakap, doktor kalau tak ada markah saya tak nak buat macam tu. Saya macam sedih kadang-kadang. Sedih dengan student-student kita macam mana? Kenapa student kita sekarang macam tu kan? Tapi we'll see, insyaAllah dengan kita punya GSA ni, we'll try to make sure that our student be equipped lah dengan all these things. Make sure that we are trying to to change their mindset.
to be fast learner, untuk willing to take the challenges to belajar dalam company. Tujuannya learning kena keep always in working lah, betul. Bila kita masuk, bila kita dah berjaya masuk company tu kan, kita rasa okay, kita tahu everything. Kita punya boss ni hire kita sebab kita tahu buat contohnya tahu apps HR contohnya. Tapi bila kita masuk je, bos kata kan, yang ni dah obsolete kan, kita tukar baru. Kena belajar, kena pergi training, kena tu pula yang baru. So memang everyday memang kena belajar new things lah. Okay. So I hope everyone, berapa orang ni yang dah jawab berani dalam membuat sesuatu keputusan. Berani dalam membuat sesuatu keputusan ni, kalau you as a decision maker, yes, you have to be berani. Lean hierarchy model, betul. Kalau kita punya hierarchy dah makin flatter, should be okay lah. Berani voice out, betul. Kita punya student takut nak cakap, takut nak bersuara, padahal idea tu ada tau. Dia kalau dia more towards keyboard warrior. Kalau saya tulis, saya suruh chat kan, laju je dia chat. Kalau saya suruh cakap, okay, buka mic cakap, doktor saya punya internet teruk lah, saya punya ni tak boleh lah, macam tu. Dia tak nak, dia takut nak cakap. Saya perasan juga tu. Kita punya sejak Doktor, sorry, bukan takut, sometimes malu juga. Aduh, dah kenapa malu? Tak ada muka ke? Confident level tu doktor. Aduh, tak Dia boleh lah, walaupun tak level kita nampak sama muka je. kan. Biasalah, Gugup sebab kan mungkin ramai lah. orang kan, lepas tu kita tak kenal each other kan. So it's like sometimes shy, tak ada confidence, so the level lah normally. Especially dekat meeting-meeting lah dekat company, doktor. Kalau level you malu, I tak tahu yang lain ni. Mati kalau level you malu, I tak tahu yang lain. Selalu you je yang suara lain dalam kelas I. Sebab tu lah I buat tu, apa tu, yang Padlet tu. You guys boleh lah kenal dengan kawan-kawan you. So that nanti lepas ni tak adalah malu nak bersuara. Memang malu lah kalau try to voice up, then semua orang pandang you. Hush. Betul, level Ben, tu, betul. pick man, pick. Dia ada trick Ben. Macam mana tu? Biasanya kalau I sit in front of the lot of ni kan, audience kan. You tak perlu tengok mata dia orang. That is my tips lah. I tak tengok pun, I tengok dinding paling ujung belakang. Maknanya avoid eye contact. Ni salah satu. Ya, untuk first starter pack lah. Since now dah boleh jeling-jeling, tengok terus lah. Kita jeling dia balik lah. Okay, for first timer boleh lah ni pandang dinding. Nanti kita dapat markah eye contact pula. Tapi okay lah for the first start kan. Okay. Sometimes doktor kita nak cakap tu rasa macam jawapan dia betul, is correct. But in confident level macam betul ke tak betul nak cakap ke tak nak cakap ke. Rasa tu lah doktor. Belum hilang lagi sampai sekarang. Dah kerja berapa tahun? Kau mati kerja berapa tahun dah? Dah more than 20 years? Ya, 20 years macam mana boleh tak hilang lagi perasaan tu. Doktor still. Nampak macam tu lah. Sebab tu lah betul lah ni. Masuk kos yang betul. Tapi biasa kan kita punya sometimes lah confident level kita ada. Barang yang kita nak cakap ada dalam kepala. Tapi waktu nak cakap tak selaras. Betul. Macam Ben cakap. Sometimes kita dah ada point tapi bila cakap dia jadi hilang. Macam-macam lah guys. Actually good lah doktor, your subject actually can learn more. Can learn more if you are willing to learn. Kalau tak, saya tak boleh paksa. Betul. Yes, after this kita nak berani je lah, cakap je. Takut apa, salah ke betul ke cakap je. Saya tak pernah cakap salah, saya tak betul. Doktor, kalau kita banyak cakap maksudnya kita punya result ni A lah. Senang lah. Tapi kena lah tunjuk juga. You punya banyak cakap ni sebagai backup. Kalau you antara nafas-nafas hujung nak ke A ke B, B ke A tu, I bagilah kalau you banyak cakap.
Okeylah doktor, lepas ni apa-apa tanya soalan, kita akan jawab je. Betul. Selalunya macam itulah dalam kelas I. Selalu aktiviti yang macam ni saya tak bagi markah participation ni, tapi nanti bila dah settle everything markah, ada yang macam contoh yang 75 ke nak ke 76 tu kan, nak ke A plus dengan A minus ataupun B plus nak ke A. Saya cuba tengok mana satu student saya akan definitely bagi. Kalau siapa yang aktif, saya akan bagi markah. Okay? Okay. So ada lagi tak yang jawab ni? Betul. Semua betul. Tu saya cakap kalau saya suruh tulis kemarin penuh ni. Kalau saya suruh cakap, berapa orang je yang cakap ni? Ni semua keyboard warrior ni semua. Okay, thank you for your ni. So kita baru selesai. Introduction. Kita tak masuk lagi kita punya ni. Do you guys need 10 minutes break? Oh, bukan 10 minutes. Kita akan start balik 4:30 kan? Kita habis pukul 4 kan? Betul tak? So, kita akan take a rest dulu. Segan pula netizen. Jangan nak netizen, keyboard warriors, semua. Jangan nak segan, pemalu ya. Boleh doktor, take 5. Take 5 kita, bukan take 5, kita habis pukul 4 kan? Pukul 4:30 kita start balik. 4:30 kita start balik. Okay, boleh doktor. Kita take a short break. So 4:30 kita start balik ya doktor? Okay, 4:30. 4:30 okay. Alright, see you. Terima kasih doktor. Terima kasih. Jangan tak masuk pula. Thank you. Thank you doktor. Thank you.
Wahid yang talk about leadership if I'm not mistaken. Nanti kalau ada masa free tu tengok communication pun ada, thinking pun ada, scholarship pun ada. Maidin was talking about the scholarship. Nanti kalau free nanti kita tengok ya video tu. I will just kita akan go as fast as we can. Full screen, okay. So untuk kita akan talk about communication first. As I mentioned before, communication ni ada pelbagai area yang kita boleh cater. Some of it yang kita akan touch dalam kita punya course adalah effective communication. So basically, when we talk about communication, definitely kita nak ada komunikasi antara kita punya sender dan juga kita punya receiver. Okay, sender will be normally kita lah, dan receiver, sender will be kita, receiver will be our friends ke, our bosses ke, our colleague, anyone. Kita ada juga beberapa jenis komunikasi. Yang pertama kita ada interpersonal communication. Ini adalah the exchange of the message across the communication channel from one person to another. Ni dalam bahasa akademiknya lah, okay. Three problem areas kita ada intended message versus message send, message send versus message receive, dan juga message receive versus message interpreted. Selalu kalau kita contohlah kita guna WhatsApp lagi, kita selalu guna WhatsApp. Selalunya intent kita adalah untuk message ni dalam nada macam ni, tapi yang sampai adalah macam ni. Kita tak boleh nak halang problem komunikasi tu. Ada juga yang message tu sampai macam tu tapi dia di receive oleh kita punya receiver lain. Contohnya kalau kita letak tanda seru, kita ni just nak emphasize macam pentingnya tu, tapi di other end dia cakap tu macam rude contohnya. Okay, tu boleh jadi konflik, boleh jadi problem jugalah. Ataupun message receive versus message interpreted. Dah dapat tu satu problem pula, dia baca message tu dengan nada maybe pada dia nada message tu adalah a bit kasar, a bit harsh contohnya. Okay, so itu akan menyebabkan juga problem komunikasi. So secara teorinya ini adalah model komunikasi lah. Kita ada sender, kita ada receiver, kita ada encode message. What I want to say, apa yang kita nak sampaikan. So bila kita send message, might be apa yang kita hantar tu tak message tu tak seperti yang kita nak sebenarnya, kita intended message tu, okay. What I say, so receive message at the end of the to the receiver, kita cuma receive apa yang message yang sender bagi. Bila kita dah cuba interpret apa maksud dia punya message ni, tapi itu adalah cuma kita punya persepsi kita. Kita punya interpreted kita berdasarkan apa yang dia hantar. Sebenarnya might be yang dia hantar tu sebenarnya bermaksud lain. So that can be a problem jugalah. So kita make sure bila kita communicate, bila kita bagi message something, make sure it's very clear. So that tak adalah dia terasa ke, tak adalah dia ada double meaning ke, tu problem juga. Okay, make sure that kita cuba sedaya upaya untuk be as clear as crystal water, message kita tu. Okay, very clear. So that tak ada masalah dengan kita punya receiver. Alright. Problem area number 1 contoh intended message versus message sent. Think about what you want to communicate, practice what you want to communicate and learn better communication skill. Contohnya kalau kita kita ni nak bagi contoh message yang betul, message yang very macam kita punya intended tu, tapi kita tak reti, kita tak reti message yang kita type tu, kita tulis tu ataupun kita cakap tidak semurni seluruh kita punya message yang kita nak sampaikan sebenarnya. Might be like contohnya macam contoh orang Melaka is very
Minta maaf kalau ada orang Melaka, minta orang Melaka is very, kita well known being kasar kan. Tapi sebenarnya dia punya mesej tu, dia sebenarnya sayang ataupun sebenarnya Doktor saya orang Melaka. dia ada wakil dah. Dia betul tak? Dia sebenarnya nak ambil berat tapi cara orang Melaka cakap ni macam very kasar, betul tak? Dia macam ni doktor. Kalau kita as orang Melaka, bila kita bercakap dengan orang Melaka, kita akan menggunakan bahasa macam maybe orang luar akan cakap benda tu bahasa kasar. Tapi macam kita tak pernah ambil hati langsung sebab bila seorang dah cakap macam tu, mesti dua-dua, bila ada dua orang tu, so communication tu akan jadi benda yang sama. So bila kita bercakap dengan orang luar, kadang-kadang kita pun macam saya sebelum ni saya belajar dekat Perak. So saya jarang nak keluarkan bahasa-bahasa Melaka tu. Tapi kadang-kadang diorang cakap, kau asal mana Melaka? Kadang-kadang diorang yang gunakan bahasa kita as orang Melaka ni. Betul. So itulah tadi Azul cakap kalau dia punya receiver tu sama orang Melaka, should be no problem. Tapi kalau receiver dia adalah orang Perak contohnya, orang Pahang ke, orang Johor ke, dia akan perceive mesej tu sebagai kasar. Itu yang boleh menyebabkan masalah. Oleh itu, you guys kena make sure that you punya receiver tu siapa. Kalau make sure that kalau contoh kalau boss ke, kalau junior ke, kalau sama colleague ke, you need to have a different ni lah cara cakap. Okay, so that's why you have to identify your receiver tu. Okay, sama juga problem area nombor 2 ni, message send versus message receive. Actual word use, communication, ada anasir-anasir luar, contohnya noise ataupun bias ataupun benda-benda lain yang kacau kita punya message tu. Kita nak hantar lain tapi di receive oleh kita punya boss tu cara lain contohnya. It will affect kita punya communication juga. Contohnya kalau kat sini kan, bila kita cakap pasal fine, okay, kalau perempuan atau girl woman ni, dia akan bila kita cakap fine, perempuan akan cakap mesti kau cakap pasal barang kemas ni, ataupun cakap ada orang might be fine cakap pasal weather ataupun cakap pasal food. Tapi sebenarnya kita nak masukkan apa dengan fine tu, so be precise dengan words yang kita guna. Okay, cuba elakkan as soon as possible. Saya tahu ramai yang kalau balas email lah selalu kan, dalam bekerja selalu kita akan dengan email lah formal kan. Jangan guna as soon as possible. I will get to you as soon as possible. Itu kita kena avoid sebenarnya. I'll be back soon ataupun I'll be out for a while. Kita kena specific. Soon tu soon bila? Might be I will get to you by this Thursday before 3 p.m. If not, please ask me again ke, please remind me ke, please send a gentle reminder ke. Tu cara yang macam more better lah untuk nak communicate dengan kita punya receiver, dengan kita punya audience. Okay, kenapa kita nak kena bagi spesifik, sebab kita tak nak buat confrontation, kita nak jangan just nak test the water ataupun avoid being the bad guy. Mum effect ni maksud dia, you don't want to be the person yang deliver the bad news. Selalunya kalau bad news ni selalu orang tak nak. This is my personal experience. Kalau selalu kita deal dengan dulu saya penyelaras program. So selalunya bos saya will be my dekan lah. Selalu kalau great news ke good news ke kan, nak bagi tahu dekat student, selalunya student ataupun staff, my dean will deliver by himself tau. Tapi kalau bad news, selalu dia suruh saya. Lepas mas, tolong beritahu, kita tak boleh ni, kita tak benarkan, kita tak approve. Dia suruh kita, rakyat mahal ni yang deliver. So there will be a problem jugalah tu. Okay, so tak nak kita terpaksa lah kan, kita dah ni. One of the biggest gender difference in communication, one of the biggest issue selalunya dalam komunikasi adalah gender differences ni. Okay, gender differences level tu boleh jugalah selalu juga jadi, tapi selalunya adalah sebab gender. Okay, apa perbezaan yang dimasukkan dengan gender differences between lelaki dan perempuan ni?
adalah selalunya kalau lelaki kalau dia cakap, dia selalu cakap pasal meja-meja event je. Kalau perempuan dia akan cakap macam very detail. Punya hari ni dia breakfast apa, keluar dengan siapa, hari ni buat apa. Tapi kalau lelaki kalau kita tanya, oh hari ni kita ada workshop, that's it. Tu different tu akan menyebabkan kalau dalam kerja dalam working environment dia akan akan jadi salah faham jugalah. Okay, selalunya men akan tell the main point, also more direct, use comfortable with silence, selalu tak banyak cakap lah. Concentrate on the words spoken, sidetrack unpleasant talk. Dia akan benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak syok, dia akan sedaya upaya untuk sorokkan daripada bos tahu. Tapi perempuan ni dia terbalik. Perempuan kalau selalu kalau dalam company lah, kalau ada lelaki dan perempuan selalunya macam tu lah, boleh jadi gaduh lah. Sebab tu orang cakap men are from Mars, women are from Venus. Sebab kita ada perbezaan dari segi gender differences. Okay, kita ada beberapa juga communication channel. Kita ada oral, kita ada non-verbal, kita ada written. Non-verbal ni can be body language, oral kita might be in person ataupun boleh juga word of mouth, ni macam rumors lah, ataupun sharing machine. Non-verbal would be kita punya body language lah, macam saya cakap tadi. Written would be some email, memo ke, personal letter ke, general letter ke. Kita ada dah physical punya letter lah, cuma just selalunya dalam company more to email lah. And also nowadays WhatsApp juga, WhatsApp, Telegram. Saya pening lah setiap kali kalau ada task force baru ke apa kan, we always have a new WhatsApp group. Even ada one of my friend pun dah macam dah fed up dengan WhatsApp group. Dekat dalam WhatsApp dia tak guna pun WhatsApp. So difficult to reach him lah. Kalau kena call ataupun might be sini dia guna Telegram. Sebab kadang-kadang dalam WhatsApp group ni dia jadi meleweh tau. Kita benda lain compare to kena bincang benda kerja lah. Alright, so communication macam tu lah, kita kena cuba untuk bukan elak lah, cuba to minimize the damage lah kalau kita cakap. Kita ada juga beberapa isu lain, noise contohnya, kita ada bias, contoh kita kalau kita ada feeling dengan orang tu ataupun some of the pekerja ni ada mood swing. Contoh hari ni mood tak elok, jangan kacau dia. Tu tak boleh lah juga sebenarnya. Okay? Kalau kau communicate dengan dia, hari ni memang semua kena sembuh punya. Tak boleh juga macam tu. We must be professional lah. Okay, non-verbal cue ambiguous, those who are called emblems. So non-verbal cue ni pun problem juga. Sometimes dalam company kalau you are very extreme in term of macam sampai yang melibatkan salah faham ataupun double meaning, it can be a problem juga. Okay, please avoid a non-verbal cue or body language yang useless lah. Okay, unless is work oriented, then you can go for a non-verbal. Contohnya kalau guna eye contact, guna expression, kalau you tak suka tu jangan nampak sangat tak suka. You have to berlakon tak suka, berlakon suka. Okay, micro expression, posture you macam mana, arm and leg macam mana, motion, touching. Ini ada certain of the non-verbal cue yang you guys can boleh observe lah orang tu dalam nak tengok dia ni suka ke tak, dia ni okey ke tak. Ataupun kalau macam tadi, kalau contoh kalau kita malu nak cakap, kita avoid eye contact pun can be a good thing lah kalau you know how to play around with. Okay, use of space, body language betul. Tapi kalau dalam I don't know if this just my experience, kalau bagi saya lah personal opinion saya, kalau even though kita tak suka orang tu kan, in working life kita tak boleh nak benci sangat.
kita kena macam keep professional. Kita bukanlah nak cakap hypocrite, it's just that we malas lah nak bergaduh ke apa. We keep professional, we keep cool. Kalau any work related punya kerja yang require us to work with that particular person, we can avoid it, then we have to keep it macam tolak belakang lah. Just kalau dah bergaduh ke apa, just minta maaf, okay, just move on lah. Okay, do not just hold grudges ke, berdendam, kata aku nak tak nak luluskan dia punya ni ke, ataupun you as a boss contohnya, ataupun as a colleague macam I tak nak tolong dia buat projek, ataupun I nak pulaukan dia. It's not, all of those things are very negative and it promote a very unhealthy punya working environment lah. Okay. Use of space, intimacy zone, it means that you are ni dengan close relationship lah, you punya best friend lah. Personal distance ada 18 inches to 4 feet, this selalunya kita punya friends lah, kita punya colleague. Dan juga social, kita ada business contact, kita ada strangers, dan juga kita ada public distance zone. So those zone will definitely reflect your communication. Okay, kalau contohnya kalau intimacy zone ni, you punya best friend close relationship, you the way you talk pun lain. Okay, the way you gossip pun lain. Kalau dengan personal pun lain, dengan social yang business contact or your strangers or your client would be different juga, and then the public pun sama. Okay, use of time, being late, leaving a meeting early. So all this negative thing, please avoid it dalam bekerja. Kalau you guys macam terlambat masuk meeting ke apa, I always encounter macam ni tau. Kalau student tu boleh kira je lah, tapi kalau colleague, kalau yang bekerja kan, bila dia datang office lambat, tiba-tiba meeting pagi tu dia buat dono je. Please lah, macam ambil courtesy sikit untuk I'm sorry everyone, saya lambat hari ni. Tak payah nak cakap sebab apa lambat apa, tapi just say sorry, at least orang akan orang akan take it as a very nice gesture. Macam acknowledge lah you lambat, it's okay kadang-kadang. Jangan hari-hari lambat memang orang menyampah lah. Okay. But the courtesy is just say sorry lah. Jangan just buat dono masuk meeting curi-curi duduk. Tu macam it's not a good practice lah sebenarnya. Okay, leaving a meeting early, setting pun sama, leaving a meeting early. Kalau you ada betul-betul ada masyarakat lain ke, ada hal penting lain, it should be okay. But if you are leaving a meeting early because you don't want to participate or tak nak ni, it's not a good one lah juga. Okay, setting aside time for a meeting, multitasking. So you have to know how to prioritize. You have to be multitasking, or and another one is might be you want to learn on how you can delegate tasks. Let's say for example you have your junior or you have some colleague, might be you need some help from them. Do not just work alone. I don't think you can go anywhere with working alone. Talking from my experience, you cannot go anywhere with working alone because you need some help from the other colleagues from your same department or even from the other department. So make sure that you always help them in order for them to always help you. Okay. Apa lagi? Basic assumption about nonverbal and paralanguage. Okay, people are different in their use of nonverbal, betul. Kadang-kadang orang different people use a different nonverbal. Kadang-kadang kalau orang kita cakap sign language kan, thumbs up ke apa, kadang-kadang dekat country culture lain it means the whole different meaning. So please make sure kalau duduk luar lah, kalau dekat Malaysia selalunya kita just okay use the sign language, it should be no problem. Standard differences among people, reveal information about the person, change the personal style, reveal a new message. So some of these
notes inside my side. You can definitely read on your own and understand on your own. But I just want to highlight some of the important things lah. Paralanguage, rate of speech. Sometimes cara ni, kelajuan kita bercakap. Kelajuan kita bercakap, kita kekuatan, bukan kekuatan ni, betapa lantangnya kita bercakap kan, loudness tu dengan intonasi kita. Can be you can use a different tone or different rate for different audience. Say for example, kalau kita guna even me for myself, kalau untuk student, untuk undergraduate, I will just slow down my tone sebabnya selalunya budak-budak ni dia akan ambil masa untuk proses. So selalu untuk budak space ataupun budak-budak postgraduate, I will just laju sikit lah. Okay. My tone pun macam lembut sikit. Compared to my undergraduate, saya akan macam kuat lagi. Okay, so that kadang-kadang diorang ni tidur dalam, bukan tidur lah, I mean pay attention dalam kelas. Okay, so that's why even the same dalam working environment pun sama. When you present your project ke apa, you have a different tone or different loudness. Kalau guna microphone macam mana, kadang-kadang kan the breathing technique pun macam can influence the way you talk juga. Okay, the breathing technique. Kadang-kadang bila kita guna microphone kan, kita macam just take a break kalau nak. Jangan just macam laju je. You guys can always take a break, tarik nafas dulu and then continue. Kadang-kadang bila kita cakap kat microphone dengan cakap without microphone is different juga. Okay. Amount of talking pun sama. Please be considerate, please be moderate. Kalau it's just a quick presentation, tak payah bercakap panjang berjela. Kalau it needs a lot of discussion, then you can talk. Voice pitch pun sama, pauses. So in the between, bila you deliver something, take a pause, take a break. Okay, tarik nafas. So there will be some of the paralanguage that you can use lah. Okay, the important inflection point, this is you can read on your own. Okay, another things that are important are listening. Okay, please listen to your colleagues, to your bosses. Selalu most of the time kita spend time untuk listening. Okay, kita akan listen apa bos kita cakap, apa bos suruh, take note, listen, and then you can do the job well. Selalunya yang happen is bila bos cakap, you pun sibuk nak cakap, you pun sibuk benda lain, might be that you do something else. So the people are saying that the effective way of communication is you have to listen. Okay? Bila you tak listen tu yang tak communication tu tak jadi efektif lah. Okay? So the whole about 45% is spent for listening. Listen to the others, listen for your colleagues, listen to your children, listen to your spouse. Okay? Alright, listening skill. This is very, very general. You have to stop talking and listen. Show the speaker you want to listen. Emphasize with the speaker. Remove distraction. Your phone. Selalunya kalau kelas face to face, I will ask my student to put on silent. Tapi bila dalam kelas online, selalunya dia ada distraction lah. Contoh macam dia lupa nak mute ataupun the background noise. Kadang dengar suara mak ayah dia panggil. So make sure that when you are tu kalau belajar lah, but kalau dalam working, please kalau tengah listen to your bosses, your phone keep on silent. Pay attention at the your bosses or whoever are presenting or the talker. Okay. Keep an open mind. Let the other person finish
speaking. Ni pun lagi satu. Jangan interrupt the others when the others are speaking. Tahu you want to utarakan you punya idea ataupun you nak bantah ke apa, but please is a bukan courtesy, is a civic lah juga untuk make sure that the other person are already finished talking, then you can ask permission ke macam oh sorry to interrupt, or say sorry to interrupt. Okay, sorry, I want to to add something, or I want to give my opinion, I want to share my ni. Selalunya kita akan minta maaf dululah. Okay, kalau dalam meeting ke, dalam apa, okay, or in a presentation punya session ke, just say sorry. Okay, datang lambat pun say sorry, nak interrupt pun say sorry. So it brings some it shows something lah, it shows that you are very professional. Okay, okay, apa lagi? Kita ada beberapa style lah. Nanti boleh ni sendiri. Other factor juga, kadang-kadang kita tengah emosi tak stabil. Tengah dengar bos cakap tu emosi tak stabil, tapi sabar dulu. Jangan interrupt ataupun jangan cakap dengan nada yang very rude pun sama. Okay, bila I know some of you that bila you marah, you cannot control. Sebab tu dalam Islam kita cakap kalau tengah marah, kalau tengah berdiri duduk, kalau duduk kalau dah duduk tengah marah lagi keluar macam tu. You have to you cannot talk when you are angry or when you are having this all unstable emotional state. Okay, you have to be very calm for you to voice out your opinion or to talk. Okay, bias pun sama. Kalau suka dengan bos ni, suka dengan colleague tu, dia buat salah ataupun dia tak ni, you just diam je buat tak tahu. Tak boleh lah. Cognitive ability, your cognitive ability, when we talk about cognitive, it means that you punya mind lah. Macam mana you punya, the way you think, the way you process the information. Okay. The others juga drug and alcohol. This is not a common, it's very rare cases lah dekat Malaysia regarding the drugs and juga alcohol, walaupun ada lah. Okay. Writing is easiest to read when it has a short sentence. Okay. Writing ataupun even speaking pun sama. Please keep it short. Please use a simple words rather than complicated. Bila you guna complicated word, it means tahu you akan nampak bijak, but then it's very difficult for the other end or the receiver to digest or to understand your whatever that you are trying to convey or you're trying to say. Okay, please just use a very simple word, a daily words lah kita cakap, a common lah. Okay, use a common rather than the unusual words for that message to get convey easily lah, so that the receiver boleh faham. Even writing email pun, writing dalam WhatsApp pun tak payahlah berjela-jela mukadimah dulu kalau WhatsApp lah. Kalau email tu you just can say just thank you for your email. This is a response ataupun just would like to give you a soft reminder. So be more direct, use a simple word. Apa lagi? Don't forget macam walaupun you tengah marah, tapi jangan nampak sangatlah marah tu. You have to use macam berselindung sikit lah, jangan nampak sangat. Kalau the choice of word that you use dalam WhatsApp ke, bila bercakap ke, it can melambatkan, it reflect back to your personality. Okay. Kalau I always believe that kalau you whatever comes around, whatever goes around comes around. It means that kalau you, let's say kalau you rude dengan orang, you with somebody else nanti akan rude back dengan you. Okay, you akan dapat balik that rudeness tu. So please be jaga you punya mulut, you punya writing, email lah, especially WhatsApp pun sama. Okay, you don't know how, what are the other people are having or dealing with, so make sure you be kind
to the others when you are writing or when you are communicating with the other person. Okay. Alright, so that's it for the communication. The rest ada juga beberapa lagi small topic dekat dalam communication, tapi it's already been covered dalam video. Okay, nanti tengok balik video tu. Alright, ada apa-apa soalan tak yang nak tanya pasal communication, or you want to share some tips ke untuk communication yang berkesan dalam company ke, or you want to share some your experience with communication inside your company? Semua dah lemah petang-petang ni. Doktor bukan tak apalah, tapi kalau bias tu memang lah dalam company, and saya experience lah macam group saya ni dia macam even kita satu group handle satu model yang sama kan, tapi dia ada bias lah. Macam saya punya leader sendiri dia ada pick person dia lah. Kalau macam pick person dia kalau ada buat salah tak perlu buat report and dia boleh cover balik. Tapi kalau macam contoh yang bukan dia punya pick person, then kenalah buat report, kena present dekat bos-bos. Nanti masa presenting tu memang kena hentam lah. Tapi how you deal with it? Tapi you buatlah juga kan? Buatlah juga report dan present juga kan? Tapi aftermath dia tu macam mana? You tak suka you punya boss ke? You just let it go ke? Jenis saya macam biar je sebab itu tugas kita kan. So kita just buat, follow the flow. Biar dia nak bias pun biar je. Cuma itulah kena adapt lah. Sebab benda tu macam tak boleh deny lah. Saya rasa setiap company pun ada bias-biasnya. Sebab macam sama juga same goes leader saya kan. Macam even saya punya section buat data kan. Hari tu kita kurang manpower. Dia tanya saya suruh suggest kawan. And saya surrounded by male friends tau. Bila saya suggested kawan saya, dia cakap tak nak lelaki. Sebab boss ni perempuan ke? Yes. Dia kata sebab mindset dia sebab dia dah experience before this. Dia cakap technician lelaki tu bila buat data dia tertidur and banyak kesalahan terlepas. Tak boleh dinafikan sebab buat data tu mengantuk. Even saya perempuan pun mengantuk tertidur tau. Jadi dia tak boleh nak buat gender border kat situ sebenarnya. Betul. Lepas tu kalau dia nak masuk yang daripada kawan contoh, ataupun dia nak yang karakteristik orang baru tu mesti sama dengan orang yang dah pernah berhenti, which is dia punya kawan lah. And orang tu berhenti sebab kena jaga anak kan. Dia nak orang budak baru tu karakteristik sama dengan orang yang dah berhenti tu. Kita tak boleh nak assume semua orang tu sama kan. Sebab macam tadi saya tengok macam previous class before tadi, saya tengok yang bercakap mostly macam leader orang atas kan. Macam saya ni baru kerja setahun dan saya dah nampak macam-macam dah. Saya baru je kerja. And I'm the Gen Z. Okay. Umur muda lah ni lagi. Baru 22 tahun. Oh, 22 tahun dah kerja. Alhamdulillah, your rezeki lah. 22 tahun dah tahu asam garam bekerja. Betul, kita tak boleh nak elak. Tapi one thing that I puji you is how you yourself take it lah. Kalau orang lain should be macam mesti dah manja, mesti nak berhenti kerja ataupun mesti dah complain, bos ni bias lah apa, but then if you say that you take it as a you let go je, I believe you will go far in the ni lah. Sebab macam company tu dia toxic dia dekat environment je, tapi management dia bagus. So saya rasa kalau keluar pula takut dapat management company tak okey pun susah juga kan. So maksudnya leaders ni yang toxic. Saya cakap leaders lah toxic. Lepas tu macam contoh lah banyak kali juga saya kena kan benda ni macam instruction verbally kan.
Benda macam kita buat ni. Tapi bila dekat orang lain, dia suruh buat tu. Lepas tu bila benda tu bercanggah end up saya yang salah. Macam cakap tapi information dapat from the same person. Superior yang sama, dapat daripada superior yang sama. Sampaikan benda tu jadi stres sebab bila buat data ni, bila salah kita kena patah balik and kena run sistem tu. Benda tu tak senang tau. Lagi kalau buat contoh, buat benda-benda yang besar, dia run tu ambil masa yang lama, sangat lama. Jadi benda tu jadi stres lah. Tapi just go on je sebab jenis saya macam dari dulu pun so far kalau dalam office tu saya berkawan dengan semua orang. Saya means adapt dengan semua orang. Jadi saya boleh tahulah perangai seorang-seorang dalam office tu lah. Maknanya Syafiqah boleh ni lagi lah ni. Boleh macam mana, boleh hadap lagi ni. Kalau bahasa kasarnya boleh hadap lagi ni. Maknanya tak adalah sampai nak berhenti kerja sebabkan leader ni. Sebab tu saya cakap ni communication lah. Leader ni I can say that she is not a good communicator lah. The one thing that I will selalu suggest saya punya kalau masa kerja pun ataupun sekarang pun sama, saya akan what I do is I will ask them to, saya punya bos ke, saya punya siapa yang suruh saya buat kerja tu, saya akan betul kena minta sign approvals. Saya tak sampai ke tahap tu tapi saya akan minta dia bagi instruction tu through email dan bagi apa yang saya perlu buat. Satu persatu and then betul macam siapa cakap tadi ni, kalau dalam waktu saya kerja dulu pun macam tu, dia akan bila you keluar instruction, you have to letak signature, you kena letak siapa yang request ni kena sign dia. Dan juga siapa yang prepare by you, contoh Syafiqah prepare apa yang dia suruh tu, you kena sign juga dan nanti kena hantar juga untuk siapa check dan juga last sekali siapa approval. Ada beberapa stage of ni. Tapi the first thing selalunya kalau tak nak pun buat dokumen tu, selalu dokumen tu ambil masa. Kita akan suruh ada official formal through email lah. Sebab tu kita tak akan main verbal punya ataupun dalam WhatsApp punya kita tak main. Dalam WhatsApp tu just bagi tahu okay you kena buat ni, itu je. Tapi kalau the detail it should be through email. Supaya kita ada black and white and dia suruh buat macam ni. Sebab nanti at the end nanti you kena dalam bahasa kasarnya juga, you kena jaga, you kena selamatkan bontot you. Betul. Bila kita buat salah, dia efek dekat kita punya penilaian untuk bonus. Betul. Dan juga efek juga semua orang akan tahu you salah. Betul. Tapi macam tadi Hafizu cakap Hey Siri. approval kan. Hey Siri. I'm home. Kenapa pula I'm home ni? Hey Siri, I'm home. Minta mute dulu. Hey Siri. Macam tadi kata tak saya approval kan. So contoh saya buat data ni semua nak buat cepat-cepat. Bila kita ada satu form untuk tu kan. Tapi bila nak dapatkan jawapan daripada form tu, lambat. Makan masa yang lama. Tapi data tu dia nak lepas, contoh dia nak hari ni kan. Betul. Yang payah. Memang lambat lah. Betul. Saya pun selalu macam tu. So the quickest selalu saya akan email lah. Email is like everything will be through email. Nanti yang dokumen tu kemudian. So that nanti, sebab nanti bila dia just cakap verbal, nanti kat dia ni tak ngaku tau. Dia tak, saya tak cakap macam tu. Betul. Yang biasa yang cakap verbal tu nanti bila bos tanya nanti dia akan betul. Dia akan cakap, saya tak cakap macam tu. Dia yang salah faham saya cakap. Memang selalu kita akan adalah salah faham. Kita yang orang bawah ni yang kena balik end up. Betul. Okay, Doktor. Just nak share experience je lah. Tahu tak apa, lepas ni boleh ni. Tulis balik semua dalam WhatsApp group. Rajin betul. Rajin betul Fatina. Boleh lah kalau nak kalau takut nak suruh dia email, tulis balik instruction. Ataupun dapatkan, bila tulis balik dalam WhatsApp tu, dapatkan. Bos betul kan? Bos suruh buat macam ni kan? Macam tu. Tapi again lah, you need to have a very good relationship lah dengan bos sampai tahap nak tanya macam tu kan. Nak tanya, bos betul tak ni? Okay. Iklan. Tiba-tiba iklan. Siri dah jawab dah.
Aduh, Siri pula. Okay, we go to the next punya topik. Topik ni a bit, minta maaf topik ni a bit bosan lah sikit. Tapi I'll just go very quick lah. Most of the slide yang saya ada ni is not coming from my slide. So, bear with me Okay, so next kita pergi pada thinking skill. Thinking skill, kalau nak, those yang nak faham ataupun lagi menarik adalah tengok go and tengok YouTube video yang saya bagi tu. That professor is very good in explaining about the thinking skill. Tapi slide ni jap saya akan go through a little bit. Saya cuba untuk habiskan pukul 6, 4 topik ni. Full screen. Okay. So thinking skill macam saya cakap tadi is more to macam mana you guys berfikir lah. Macam mana nak berfikir secara di luar kotak, secara kritikal, secara even macam mana nak luahkan ataupun nak tulis atau nak cakap secara kritikal pun is very challenging. Okay. So dalam slide ni ada mention about beberapa ilmuan lah daripada Western, Edison punya ni buat kita punya kita punya lampu Edison punya ni. Kita ada juga ilmuwan Islam yang very much a very good thinker lah. Okay, Ibn Sina, kita ada Jabir Hayyan, kita ada Ibn Khaldun. I believe most of you already learned it in school. Tokoh-tokoh juga kita ada Wright brothers yang buat aeroplane kita. Okay, kita ada juga diberi satu situasi macam ni. Sebatang besi buruk contohnya bernilai RM5. Jika anda mengambil besi buruk tersebut dan hasilkan ladang kuda, nilainya bertambah pada RM50 dan 50 sen. Dan jika ia digunakan untuk membuat jarum, nilainya RM3,000. Mahal jarum. Jika anda menghasilkan spring jam, ia akan bernilai RM250,000. So, perbezaan antara RM5 dan RM250,000 adalah kreativiti, reka cipta dan inovasi. If you believe it or not. So, it depends on you, on how you can make those RM5 to become a 250,000. Okay, semuanya dalam you guys punya ni lah, cognitive, you punya mind, you punya otak. Okay. Aktifkan minda anda. Cuba tengok berapa banyak faces do you see untuk gambar pertama ni. Berapa banyak faces? Berapa banyak muka? 2. Ada yang ketiga tak ada kan? 2. Sini this one ada 1 and this one this hidung dia kan. Okay. This one yang o. 2. Kalau inverted kan dia jadi old. Kalau terbalikkan dia old. Bila saya sebutkan. Kalau tengok upside down. Okay, nampak. Okay. Ni bawah, can you see Napoleon on Elba Island? Mana Napoleon? Tak nampak ni. Nampak sangat tak kreatif ni. Can you trust this man? Nampak macam pembongak aja muka ni. Okay. Kenapa tak boleh? Okay. Soalan. Seorang pengembara sedang memasuki hutan Amazon pada suatu pagi. Apabila dia terjaga daripada tidur, dia mendapati ada benda di dalam beg tidurnya. Benda itu mempunyai kepala dan ekor serta bergerak-gerak apabila dipusingkan. Sebentar kemudian pengembara itu kembali tenang dan tidak merasa takut. Mengapa? Anyone? Saya pun tak tahu ni jawapan. Yang tadi saya jawapan. Mari kita fikir bersama-sama. Kepala, ekor gerak-gerak bila pusing. Bukan haiwan lah kot kan? Kura-kura. Cicak kot. Oh, Siti Haji cakap pasal keempat. Rambut dia. Rambut.
Bijak nampak sangat. Siapa ni? Siti Hajar. It's very apa tu? Kreatif. Mana tadi? Okay. So ada beberapa halangan minda. Ada beberapa halangan minda ni means that ada beberapa perkara yang menghalang anda daripada berfikiran kreatif seperti Siti Hajar. Okay, salah satu dia adalah block persepsi. It might be that you have certain persepsi. Bila kita baca tu tadi contohnya, kita terus terfikir haiwan. Saya terfikir ular dah. Okay, so ada juga blok emosi. Ada might be, saya trauma dengan ular, so might be emosi pun mempengaruhi kat situ. Blok budaya juga boleh mempengaruhi, blok persekitaran, macam mana you punya peer pressure for example, macam mana you punya boss pressure or company pressure. Might be contohnya kalau dalam company tu, you all lah satu-satunya harapan bangsa dan negara untuk company tu. Might be that you put pressure on you pun ada problem juga, that you cannot, macam you very macam nak sangat jadi the best, so you tak boleh nak fikir sampai nak di luar kotak tu. Okay, blok intelektual pun sama. So ini adalah certain halangan minda yang boleh ni. Okay, another, I don't know, puzzle or situation, we call it, pasal satu hari seorang tukang masak, seorang petani dan seorang tukang kayu telah datang menghadap Sultan untuk mengetahui apakah tugas dan kerja yang mesti dilakukan pada hari tersebut. Tukang masak tidak tahu apakah menu yang hendak dimasak pada hari itu. Petani juga tidak tahu apakah yang hendak dibuat dengan padi-padi yang telah masak. Begitu juga dengan tukang kayu yang tidak tahu apakah yang hendak dibuat dengan kayu-kayu dan papan yang begitu banyak. Lantas, Sultan telah melafazkan satu perkataan dan ketiga-tiga mereka faham dan terus melaksanakan tugas masing-masing tanpa sebarang pertanyaan atau masalah. Apakah perkataan yang telah dilafazkan oleh Sultan tersebut? Mari fikir bersama-sama. Masak nasi. Masak nasi. Lapar. Ni Siti Hajar yang memang tengah lapar ke sekarang? Masak nasi Masak nasi. Santap. Apa dia? Santap sebab raja punya ni kan. Oh, dia nak bersantap. Sultan punya ni. Saya tak tahu apa. Might be boleh jadi juga. Logik. Sebab kita deal dengan tukang masak, petani dan tukang kayu. Might be tukang masak ni dia ambil padi, pergi masak, dan dia tukang kayu buat dapur lah kot. Boleh. So, okay. Alright, that will be a good jawapan juga. So dari segi Islam ni, okay, ilmu dan kejayaan kita ada beberapa lah. Kita punya kita panggil scholar kita daripada Islam yang memang hebatlah dari segi dia punya knowledge dia. Ini nanti boleh baca sendirilah asas kehormatan pembangunan manusia. Again, ada lagi satu. Seorang Perdana Menteri China meraihkan kedatangan seorang presiden dan isterinya dalam satu majlis makan malam beradat. Hanya pinggan mangkuk yang terbaik saja yang digunakan. Malah ada antara pinggan mangkuk yang dengan itu sebenarnya khazanah negara yang tidak ternilai harganya sejak zaman dinasti Ming. Seorang pembantu Perdana Menteri telah ternampak isteri presiden tersebut mengambil salah satu daripada mangkuk di situ dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Okay. Pembantu itu melaporkan kejadian itu kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri bersalah dengan masalah yang dihadapi. Negaranya sama sekali tidak boleh kehilangan khazanah yang sangat berharga itu. Namun jika ia mendedahkannya, pasti ia akan memalukan presiden dan isterinya dan menyebabkan perselisihan diplomatik berlaku. Fikirkan penyelesaiannya. Macam mana nak buat? Nak bagi tahu kah malu? Betul? Nak bagi tahu malu, nak rampas kah bergaduh?
So selalunya kita akan exercise lah macam ni lah yang kita boleh bagi latihan lah pada kita student, kita punya even pekerja pun boleh. Selalunya kalau dalam organisasi dia akan bagi kita kalau masa lapang ke masa weekend ke, dia akan anjurkan macam kita crosswords ke ataupun pergi treasure hunt ke, just to untuk nak promote team building dalam company. Dia juga bertujuan untuk nak supaya jadi berfikiran di luar kotak ni, critically thinking ni. Okay, ada jawapan tak? Okay, fikirkanlah saya pun tak tahu jawapan ni. Macam mana ni? Saya pun tak ni. Ni. Contoh di luar kotak. Selalu PM tepi. Okay. Malu sangat Encik Rahman nak PM tepi. Ini selalu idea bernas ni selalu daripada ni lah, daripada China, daripada Jepun, kita punya Asian jugalah. Saya selalu suka tengok Jepun dengan China lah punya event. Even siapa yang suka Shopee kan, you can find all sort of thing dekat Shopee yang kita kadang-kadang kita tak fikir pun ada. Hari tu saya jumpa pembuang biji buah macam tu. So it's kind of it's not saya respect lah siapa yang fikirkan cara nak buat benda tu kan. They always have this solution to everything lah. Okay, pakcik ni steady je, dekat sini pun dia boleh tidur. Ni guna muatan terlebih dah ni, just guna basikal je. Right, so stop dreaming and get back to work and be happy with what you got. Okay, ni kemain lori tapi sebenarnya lembu je yang ni. Okay, so ada beberapa lagi exercise lah yang kita boleh ni. Yang ni kita selalulah Peter Piper pick a pack of pepper ni. Ni semua latihan-latihan selalu anak-anak buah saya yang akan ni untuk nak latih dia punya ni kan. Supaya berfikir secara di luar kotak ataupun secara kritikal. Sebenarnya kita everyone have the same potential lah. Otak kita sama lah, cuma sama ada otak-otak sel-sel dalam otak kita ni berhubung ke tak tu yang ni. Berapa persen yang kita guna kita punya otak tu. Kita punya DHA ni. Terlebih DHA ke, banyak DHA ke. So sesiapa yang ada anak tu make sure that you always exercise lah, buat exercise dengan anak so that dia punya sel-sel tu selalu terhubung lah. So that they can actually think outside the box lah. Kalau kita dah tua-tua ni, my generation will be dah berkarat dah orang cakap kan. Okay, kita juga saintis kita, kita punya pemikir pun ada juga beberapa, kita punya pengembara, kita ada Zheng He. Dan juga akhir kata, summary-nya is that you have to make sure that you can write ataupun boleh fikir secara di luar kotak supaya that you can come up with all sort of better solution. Sebab kadang-kadang solution yang dipikirkan tu would be the most effective or efficient solution for your company. Okay, so make sure that you have this critical thinking, critical writing pun sama. Kalau nak tulis tu, especially nanti bila you buat FYP, even you have the opportunity to buat FYP pun sama. Jangan just explain je without debating, without critically thinking or without critically writing certain topics. Alright. So we are done with our second topic. Now we go to third. Hopefully we can finish fourth before 6. Okay, so scholarship. Ada apa-apa soalan tak untuk thinking?
The same boleh juga tengok video tu. Video itu is very menarik lah. They talk about all the Bloom taxonomy. Kalau ada sesiapa yang familiar dengan Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is actually level of how we can macam mana cakap kita nak make sure that kita punya understanding tu. Okay, dia ada beberapa level lah understanding. Bila kita dah faham, kita dah boleh mula kita remember je dulu. And then bila kita dah remember, kita boleh faham. Bila kita dah faham, kita boleh apply. Bila kita boleh apply some theory ke, some system ke, kita dah boleh create, kita dah boleh olah dia, kita dah boleh design something yang baru daripada teori tu. Tu dah the highest level of the Bloom taxonomy. It means that you are very critical that time tu. Bila just dengar je saya punya lecture ni tak jadi apalah. But at the end, bila you can produce a magazine, you can produce a video, then you be the highest level. You are boleh kritik apa tu dah use your critical thinking untuk nak come up with a new thing, your video ataupun your magazine nanti. Because you understand all the 7 graduates punya attributes, then you have to apply it, then you have to create something new. Alright. You'll be thinking now we go to scholarship. Ada apa soalan tak? Boleh teruskan? Boleh je, doktor. Okay, good. Great. Kita akan teruskan dengan scholarship skill. Scholarship skill ni maksudnya kalau dalam kita punya UTM punya QA ataupun kita punya ni, we talk more on the lifelong learning skill dengan information management skill lah. Dua perkara ni yang penting dalam scholarship skill. Bila we talk about scholarship skill, definitely dua ni yang come. Okay. Dalam masa 5 saat, which statement here sound better? I have got the information but I do not understand it, or I know but I do not understand. Which one are better? Which one? 5 seconds. First one. The first one. First one. Kenapa tak ambil yang second one? Malu juga nak cakap. Betul, for me pun my Second one sounds not so patient. Yakin langsung. Betul. Ni yang kedua ni maknanya bila macam mana dia boleh tahu tapi dia tak faham macam tu. Better first one, doktor. Betul. Saya pun agree. Yang ini saya ada information tapi saya tak faham. It's just that saya ada this maklumat tapi might be that saya tak faham sepenuhnya lah. Okay. So that would be the scholarship skill. Apa itu scholarship skill? Maksudnya seseorang yang ada high scholarship skill yang tinggi, okay, they can be a good researcher, okay, they can be a good writer, they can be a good reviewer, they can be a good presenter. Sebabnya dia ada all the knowledge, dia ada apa lagi, dia dah guna dia punya critical thinking tadi untuk nak criticize something, nak write something, nak review something ataupun nak present something. Okay. Sekali kita akan fokus on the information management dan juga lifelong learning. Macam lifelong learning is very well known punya term lah, lifelong learning. It means that until the end you will learn something. Okay, information management. What is information management? Okay, referring to Wikipedia. Normally we cannot refer to Wikipedia. It's not a good source. Information management involves a process of collecting and managing information from one or more sources and distribute of that information to one or more receivers. Maksud dia, kita sebagai scholar, contohnya kita sebagai scholar, kita collect daripada sources A, sources B, sources C. And then kita arrange, kita manage. And then kita bila dah dapat tu, kita distribute to others. Contohnya, again, your FYP. Okay, bila you buat your FYP, you collect data. You collect you punya literature review. You manage the information. You pergi field.
ambil information, you buat focus group contohnya, okay. Bila you dah buat, you come up with your FYP, your thesis. Okay, bila dah ada thesis, you try to produce, you distribute to others. Then we call it as a information management. Okay, then you can call yourself a scholar pun juga. You dah ada dah. You contribute something to the field, you dah ada you punya paper or you punya thesis that you can even publish it to public. Okay. But when we talk about publishing, when we talk about some kerja kita, novelty of our work, definitely plagiarism cannot be avoided lah. Do not copy, please. Even I know I'm a student too. Kita tend to kita punya especially zaman sekarang kan, we are tergoda untuk Google, okay, untuk tanya Google dan copy paste from Google. Nowadays it's very easy to Google, just copy and paste. Even kita punya lecturer kan, kita terima Word dan juga PDF kan. The reason why they ask for Word and PDF because they want to run it through, turn it in. Even ada my colleague go to the extent yang dia orang minta the students hantar dalam turn it in punya website terus. Tapi it's okay for you to copy and paste, tapi you have to cite. Okay, you have to cite. You have to cite everything that you copy. I know you cannot like when you say something, you cannot be who are you to say on something or to comment on something? People will not recognize you. But if you want to copy and paste some ideas or some theories, what you have to do is just put some citation, then it will be okay. Okay, and also you have to paraphrase. Okay, paraphrase. You have to tukar ayat lah, tukar ayat sikit. Or maybe you have to do some summary. Then you can put your citation and you can call it as your own work. Okay. Alright, selalu banyaklah kalau saya tangkap tu, dia akan cakap everyone does it, too busy to write, saya copy paste saya tak copy paste pun tu ayat saya tu selalu my international student. Doktor tu memang 100% saya punya confident, dia jawab. Saya dapat dari mana ni? Tu confident tu saya punya ayat, doktor tak tipu. Cakap siapa mana you dapat idea nak tulis ni. Dia baru cakap, oh dari sini. And then you have to cite. You cannot say that it comes from you. It's not, definitely it's not come from you. Okay. So saya ada activity ni. I'm not sure whether you are still okay to do some activity. Shall we skip it? In your group, do research On je ideas. kalau data on, kita mana-mana je. Kita mana-mana je. Selalu saya ada bagi, saya akan bagi aktiviti. I don't think, maybe that we can just discuss lah kat sini sekejap. Contohnya kat sini, sending your baby to nursery is better than babysitter. Any thoughts on that? Siapa yang Depend, pro and cons, maybe, doktor. There's pro and cons, doctor. For me, babysitter, dia boleh fokus more to the baby. Kalau nursery ni dia macam ramai tapi secure sebab biasanya nursery ni more registered. Betul, setuju dengan Pak An. Okay, and that would be that information come from your experience ke daripada apa? It comes from what I'm currently managing sebab I admin untuk Tadika. Oh, okay. So we ask the right person. Then your opinion will be very berguna. I mean berguna. You punya opinion ni betul lah sebabnya we ask the expert. Ni boleh letak nama dalam kurungan Muhammad Fahmi 2022 cakap ada pro and cons. Okay. So that's how we do research. We cannot just say, saya rasa hantar nursery lagi ni kot. Saya akan tanya,
on which rasa you rasa. Okay, so bagus yang jawab ni dah memang expert, so kita boleh quote nama I think Farhan kan, Farhan dalam ni. Okay, sebab dia expert in that. Okay, dan juga sama next one, hard skill is more important than soft skill to survive in a job. Apa pandangan hard skill compared to the soft skill? Any cadangan or any pendapat? Tapi that's why I say lah, kalau any of the issue ni pun, active learning ineffective in the university or ataupun male is a better leader compared to a female, you can argue, but make sure that you find some citation. Siapa cakap hard skill ni more important? Atau ada orang cakap soft skill ni more important? The way that you argue must be based on certain academic sources. You cannot just say, oh saya rasa, apa saya is not useful in this. Saya is not an expert. Okay, kalau saya is an expert in that particular area, then he can say. Okay, so you have to come up with all the references, all the citation. Contohnya berita nama Navin, contohnya Navin 2020 said that active learning is effective. Kenapa Navin boleh cakap? Sebab Navin dah pernah buat contohnya dah buat research dekat universiti contohnya. Okay, so that's how you do your research. I mean, not even a research lah, a simple debates on this statement. Alright, so that's all for scholarship. Just make sure I want to make sure that you guys know how to cite, how to do citation, how to do references. Kita follow berapa sekarang untuk citation? APA kan? Betul. Sekarang APA berapa? Nice, good question. Kenapa Ben? Tak tahu yang berapa? Saya pun tak tahu. I think in my days it was 6. Nowadays I think it's 7. Janji Okay, APA cukup lah. Janji APA cukup lah. Tak boleh juga. Apa UTM standard? UTM standard should be I think 6 lah. I'm not sure. You have to check the UTM guidelines. UTM thesis guideline. Kat dalam tu ada. Even cara nak buat pun dapat. It's okay, nanti after later on I will just put it in our e-learning so that you have a clear idea on how you can cite, how you can reference. Selalunya sampai akhir semester pun our student didn't know how to cite and how to do references. Okay, nanti bila dia buat FYP, they will just bazir masa nak baiki the APA style je. Okay, kalau jumpa dapat examiner yang very fussy regarding the references, will be habislah budak tu. Okay, so last topic kita hari ni. Okay, I have 20 more minutes. We have to talk about leadership and also team. Okay, the same saya ada bagi juga link pada YouTube. I think leadership and teamwork is our Datuk Wahid Omar, if I'm not mistaken, talk about leadership and team working. It was a very nice, very good sharing. APA 6 style Syafiqah dah cakap APA 6 style. But I believe we do have the latest one. 7 might be that UTM didn't use the latest one. Okay, leadership and team working. Okay, apa itu leadership? Someone who lead lah kalau leadership. Okay, someone yang merah ni. And the rest are the team member. Okay, Lao Tzu. Kita cakap the best of all leaders is the one who help people, so that eventually they don't need him. They come to the one they love and admire. Then come to the one they fear. The worst is the one who let people push him around.
Where there's no trust, people will act in bad faith. The best leader doesn't say much, but what he says carries weight. When he says finish with his work, the people say it happened naturally. So dalam ni pun ada beberapa jenis leadership style yang kita boleh identify lah. Dah lama punya leadership style ni. Okay, so leadership, leaders, effective. Ni beberapa keywords untuk leadership lah. So what is actually leadership is actually a process. Kalau kita talk about leadership, it's actually a process. Kalau leader is a person, individual. Kalau leadership is actually a process whereby individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Okay, kita ada the same goal, communicated to all the team members, and they all move to the same direction. Okay, bukan macam tadi Syafiqah cakap, leader ada satu, bagi tahu arahan tapi dua arahan yang berbeza, kan ya? It means that it's not a good leader. So apa beza leadership pula. Leaders dan juga managers. Okay. So managers, they more focus on the things, but leaders focus on people, right? Managers do things right, leaders do the right thing. So there is a very thin line of differences between the managers and leaders actually selalunya kalau the practical side, tapi kalau theoretically inilah bezanya managers and leaders. Plan, organize, direct, control, these are all the component dalam management. Plan, organize, direct and control, these are the common responsibility for a manager. Okay, but kalau leaders, they have to inspire the people, they have to influence the people, they have to motivate the people, they have to build the people. Okay, not every managers can be a good leaders, right? But all leaders should be a manager. All right, leadership attributes: who leaders, what leaders know, what leaders do. Okay. Alright, ini adalah some of the inner habits and quality of a true leader. Kita ada knowledgeable, kita ada professional, delegate. They must know how to delegate tasks like effectively and efficiently. Jangan pula dia, contoh kalau dia delegate task, dia bagi pada orang yang tak pandai buat slide, So seorang yang pandai present, so buat slide. Dan vice versa. Okay, they have to know how to delegate tasks very effectively and efficiently juga. High emotional intelligence, betul, sebab nanti kena bambu ni daripada orang atas ataupun bawah pun juga. Positive mental attitude pun sama. Self confident, betul. Challenge people to think. Ini good leader lah. Selalunya leader dia takkan just bagi jawapan, okay, follow ni. Leader will definitely give the situasi, dia akan share the people, okay, how to solve it. Okay. Ada beberapa lagi lah, ada banyak lagi ni. Next kita go kepada style. Kita ada beberapa style. Yang first one, kita ada autocratic. Ini yang gila kuasa lah. Kalau bahasa kasarnya, leader yang gila kuasa. Dia control over all decision, takes very little input from team member and use people to reach goal. Okay, ni autocratic, very traditional punya ni lah. Autocratic, traditional punya style of leadership. Zaman dulu kalau most of the company dulu memang dia akan guna style ni lah. Okay, so kita ada juga yang kedua, democratic. It means that they encourage group to discuss, more on discussion. Ideas are exchanged freely, so they are very open-minded for all the team members to voice out their opinions, ideas, or any any solution. They were open to it. Okay, fair in giving praise and criticism. Okay. Kita ada juga participative leadership. We work together. Dia turun padang, buat together. Okay, kita ada juga laissez-faire. Ini nama dia apa nama dia? Tidur.
apa tidur tau, tapi dia ni lah, it means that dia will leave it to the employee to do everything. Dia ni nama je ketua. Macam tu bahasa kasarnya. Kita ada juga transactional, different dengan tadi. Dia ni dia guna reward dengan punishment. Okay, they monitor people to see that they do the expected and maintain a status quo. Alright, dia guna reward and punishment. Transformational ini more kepada visionary lah. Dia ni selalu yang they look ahead lah. Okay, they look to the future. Okay, they challenge team to the exceptional things, capable of charting new courses for their organization. Transformational. Charismatic. Siapa ni? Siapa kenal tokoh-tokoh dalam ni? Powerful, self-image and self-confidence, good communicator, inspire others. He's very charismatic. It means that dia cakap tu semua orang macam terpegun dan follow je. Maknanya dia ada charisma as a leader. I bet pun dalam kita punya organisasi pun sama juga, ataupun dalam kita punya even in university or in the student pun sama. Kalau ada kita punya ketua-ketua yang betul-betul berkarismatik kan, dia punya aura tu, dia punya aura tu dah jauh dah nampak aura leader dah. They can be a very good leader. Okay. Another style is kita ada juga situational. It means that it depends on the situation. It can be autocratic, it can be laissez-faire, it can be charismatic, it can be autocratic. It depends on the situation. Right? Ethical leadership, leadership and ethics. What they have to do, can do and what they cannot do. Macam tadilah, macam bias tak boleh. They have to, tak boleh berat sebelah, dia tak boleh racist. Ada beberapa lah yang ethic issue yang cannot be practiced by the leader. Okay. Ethic is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Okay, again, ethic pun sama. Work for the success of the entire group, not for self. Ada certain leader yang nak selamat bontot sendiri pun je. Tak boleh lah, dia just biar anak buah dia kena ni kan, kena kiok kan. Know that power is given by the members and can be taken away. Everybody is important and no one should be demanded. Kadang-kadang ni ada juga yang leader yang bila dia jadi team member dia okay. Tiba-tiba bila dia jadi leader kan, dia jadi macam gila kuasa macam tu. So tak tahulah tu dia tak reti nak jadi leader ke, ataupun dia memang adapt on the situation ke. I'm not sure. Okay, ada beberapa lah isu on the unethical. Kita pun if you can Google it pun, kita ada beberapa few a lot of cases lah, cases macam penyelewengan duit, ada beberapa lah yang ethical punya isu yang been dilakukan oleh leader-leader ni lah. Ada beberapa yang famous lah. You can Google it on your own juga. Okay, next we will talk about the teamwork. Okay, bila dah ada leader, must be ada team member, ada teamwork. Okay, what is teamwork? Teamwork is a combined action of a group of people, especially when effective and efficient. Okay, so what is a good teamwork? Ni boleh baca juga tips juga, ada beberapa tips untuk good teamwork. Bila you are a very good team member, you must think about your team first. Okay, you have to be supportive of each other. Never underestimate your team member. Kita juga experience that kita sama-sama colleague, kita sama team member, but then because of the factor usia lah, I would say, I believe even in company as well, because of the factor usia, seniority, some of the team member act as a like superior macam tu. So you have to find balance lah between you are the junior that been senior. Might be you have to do something. If you are a senior, you cannot rely on your junior.
cannot underestimate if you are been appointed as a team member, please work as a team member and maintain the same level of tak ada siapa yang atas, siapa yang sini, siapa yang bawah lah. Okay? Tapi I believe it will be difficult kan taking kerja dalam Malaysia lah. If you are outside punya company that practice a very different culture from Malaysian culture is easy. Everyone is level. Tapi kalau dalam Malaysia, I believe, especially in kerajaan, the seniority play a very important factor lah. Right? Cooperate and contribute, not criticizing or bad mouthing team member. Ni pun sama. Saya punya intern. Dah habis intern, tiba-tiba saya dapat complain daripada company tu cakap mengumpat saya, doktor saya nak mengadu, your intern student mengumpat saya dalam group company. Tapi saya pelik juga macam mana dia tahu, sama ada dia hack student, dia hack saya punya student punya account ke macam mana. Tapi Terbabas satu doktor. Ha? Terbabas satu. Yang tu ada 2 group. Yang tu tak ada bos. Tak tahulah tu. Budak tu dah habis intern, nanti tiba baru mengadu kat saya. Saya lepas tu suruh buat something. Doctor, please take action on your student. Macam mana lah saya ni budak tu dah habis intern, macam mana saya nak take action? Yang tu pun, yang student pun tak pandai dah PM tepi nak mengumpat. Sabar je lah. So, itulah. Respectful of other team member pun sama. Please make sure that you are respect lah. Everyone ada dia punya expertise. So, respect each other. Okay? Teamwork a boat doesn't go forward if each one is rowing their own way. So, make sure that you are rowing the same way as your team member. Okay? That's why communication penting in order for you to ensure that your teamwork are very good. Okay? True teams are made when you put aside individual wants for collective good. Okay, you have to work together. Winning teams, trust each other, respect each other, understand each other and enjoy each other. Okay, ada beberapa lah juga lagi. When I is replaced by we, even illness become wellness. Terus tiba sihat. Oh, ajaib ni. Okay. Okay, characteristic of a disruptive team member. Saya tak nak ni lah. Ada apa siapa-siapa yang experience toxic team member ni? Gossiping, negativity. Ada yang I know that someone yang kita buat kerja sama, tiba-tiba dia macam mana? The product ataupun the solution is kita come up together. Tiba-tiba dia bila represent kan, dia seolah-olah cakap tu macam dia punya. Bengang tu kalau tiba-tiba mengaku dia yang come up dengan tu. Toxic jugalah tu. Ada apa any experience tak from the floor? Toxic ataupun disruptive team member ataupun you guys didn't work in team? Semua yang individual ke? The same lah. Kalau you are dealing with this kind of team member, definitely I will take the same approach as Syafiqah tadi. Just try to control how you react to this situation and just let go lah. Okay, kalau nak kerja lama lah. Definitely one day the others will definitely see these true colours of your team members. Okay. Even your bosses definitely will know. At the same time, kalau tak tahan sangat, jangan sampai mental lah. Jangan just go and release your stress. Pergilah tak tahan tukar kerja. Tak boleh tukar kerja. Ni pun lagi satu isu. Tak tahan tukar bos. Tukar bos. The youngsters ni selalu jump company. Kalau tak tahan sikit, dia jump company. Sekarang kan kita ada macam kita kan dia most of the people kan sekarang dia amalkan freelance. Dia nak asyik nak ni je.
Nak tukar je. Alright, successful people build each other up, they motivate, inspire and push each other, and successful people just hate, blame, complain. Okay, so jangan hate, blame, complain. Alright, ada beberapa lah. If cannot be positive, then at least be quiet. Ni betul. Kalau tak boleh nak jadi positif, sila diam. Macam tu. Okay, so as a summary, leadership dengan teamwork are very close related topic yang if you can be a good, if you have a good leader, then you can be a good team member. If you are a team member, please make sure that you can inspire others to be a great team member so that you can work together and move together to increase your company punya ni lah. Profit ke, even your team punya performance ke, because sometimes some company they put performance based on team, not individual. Okay, so that would be very important. Kalau siapa yang di-evaluate performance-nya based on the team, so you need to make sure that everyone are on the same page. Komata said one of the good topic, yes, one of the good topic. From GSA, personally, I love communication, I love leadership. Some of the topics are very near to our daily lah, yang kita always dealing with every day. Okay, ada apa-apa soalan? We are 2 minutes away from 6 o'clock. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tambah ataupun nak discuss ataupun nak share? Atau semua dah lapar, semua dah mengantuk? Okey doktor, faham. Okay, alright. So hari ni kita dah cover berapa topik? Kita yang pertama tadi? 4. Introduction. Introduction, betul. Lama kita introduction ni, 2 jam. And then after introduction, kita pastikan kita start with communication. And then? Scholarship. Thinking. Thinking. And then last kali tadi? Scholarship. Betul. Leadership selalu dengan team. Okay. Alright, so I'll see you next class on berapa bulan Tengok e-learning. 9. Betul. 9 September, I will just continue with another 3 of the topic. Just a quick one, and then if we still have time, we will go with the presentation. I'm not sure whether we can, what time we want to start. Is it still 8:30? Maybe we will discuss when the time is nearby. Time is we can Please say start. Ben. Okay, we will start at 8:30 p.m. I'll just try to finish off our lecture, and then how about we start kita punya presentation on the 10-11 September, group 1 sampai group 10. Okay, kalau tak sempat, then we continue on 30th of September. Right? Sebab saya rasa pukul 6 tu, I don't think I can start pukul 6 tu. Just too late lah untuk nak. Pukul 6 belum balik kerja lagi doktor. Belum Aku rasa macam tu doktor. On the way. Okay lah. So we start on 8:30. Kita habiskan kita punya topik. Kalau sempat group 1, 2, please prepare. Kalau sempat kita carry on. Kalau tak kita move to the next day. Right? Oh, dan juga malam ni kita takkan ada kelas, tapi pukul 8 tu saya nak all the groups buat perjumpaan pertama. So make sure that you have your minute meeting. Hari ini 13 Ogos pukul 8 malam, you can discuss up to 10 PM. Kalau dah habis awal tak apalah, but then you have to start discussing your group project. Okay? Doktor, Okay, doktor. kalau tajuk tu boleh ambil dalam yang list example tu kan? Tak juga. Itu adalah contoh sahaja. Ya, tapi boleh juga ambil yang dalam tu, betul tak? Boleh. Boleh.
Boleh, tapi make sure di ada jangan sama dengan yang lain lah. Might be someone kena tolong saya letak dalam kita punya group WhatsApp list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Apa group kita punya title so that the others will see. So doktor, malam ni kita akan buat meeting dengan group member sendiri je. Betul. Okay, can. Discuss pasal you punya group project. Sample nanti saya bagi dalam e-learning. I already asked but I didn't receive a response. Nanti saya letak once saya dapat. Okay? Okay, doktor. Doktor, attendance link sama kan doktor? Sama. Okay, thank you doktor. Attendance sama, just letak masa je berbeza. 4:30 yang ni pun kena letak lah. Tak payah kan doktor? Tak payahlah. Sekali aja cukup lah. Sekali cukup lah. Ya, baik. Okay. Sabar. Okay, sekali cukup. But then jangan lupa pukul 8 you guys can start buat meeting up to 10 lah. Kalau lebih kalau habis awal it should be no problem lah. Okay, tapi minute meeting yang pertama hari ini pukul 8 malam. Alright, doktor. Thank you so much, doktor. Alright, see you in the next class. Take care. Thank you doktor. Thank you, Stay doktor. safe. Bye. Take care. Thank you, doktor. Stay safe. Bye. Assalamualaikum.